Sairam, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos. Vamos a comenzar el programa. Les pedimos de todo corazón que durante el evento procuren no capturar fotos ni videos y que pongan sus celulares en silencio o los apaguen si quieren desconectarse completamente. Gracias. The year 1926, November 23rd, witnessed the advent of a phenomenon in the form of Sri Satya Sai Baba, who came to save humanity from stumbling and falling into an abyss. Baba was born in a nondescript village called Puttaparthi in Andhra Pradesh in South India. He said that his advent had a mission to transform and awaken humanity to recognize its true nature and unite the world as one family. If Baba's message was to love all, his mission was to serve all. His humble origins did not stop him from carrying out monumental tasks, be it education, health, or socio-care. Moved by the plight of the villagers in his village who had to trek miles to have access to basic human needs, Baba set up free colleges, hospitals with advanced medical technologies, and implemented drinking water projects. The first stamp of his love came in the form of a college for women in July 1968 at Annapoorna, not too far from Puttaparthi. This same model of holistic education was replicated at Whitefield, Bangalore, where a college for men came up in 1969. And the next campus was established in Baba's hometown, Puttaparthi, for boys. These institutes of education were appended to the Sri Satya Sai Institute of Higher Learning, a deemed university established in 1981. As the American author Edith Wharton said, there are two ways of spreading light: to be the candle or be the mirror that reflects it. While the light was spreading from the candle in Puttaparthi, there was a mirror reflecting the light in a neighborhood state, Karnataka. That mirror was Madhyal Narayan Bhatt, affectionately called as Anna, who was a visionary, a patriot, social worker, and a spiritual seeker. I was looking for a person who practices what he says. I was quite disillusioned with many people. I also wanted a person who would not sacrifice social service to pursue spiritual perfection. And he was a very beautiful synthesis and blend of both spirituality and patriotism. In a public function, he was giving a talk. Speaking about the country, he broke down in front of thousands of people. What he said and what I saw was straight from his heart. What he explained really impressed me. What he said is that by molding children, you can strengthen the moral fabric of society, without which all political reforms or economic philosophies will fail. Anna nurtured an aspiration to set up free schools all over Karnataka that would impart value-based education. As a first step, Anna planted the seeds in Allike near Mangalore in Karnataka in 1961 and in Mudanahalli near Bangalore International Airport in 1973 on a bedrock of human values. Anna's prayers seeking Baba's guidance on the running of these schools for social welfare were answered with love and grace. In April 1973, when Baba visited Manipal in Karnataka, Anna requested him to name the campus at Mudanahalli. The name Satya Sai Grama was then given. The saplings in Allike and Mudanahalli were just beginning to blossom when tragedy struck in 1977 with Anna's passing. Baba stepped in to take over the reins of these two schools. The year was 1978 and it gave birth to
to Sri Satya Sai Lok Seva Trust with Baba at the helm. Today, Satya Sai Grama Mudenhalli has more than 1,000 students, over 850 of them residing in the hostel. There are 2 schools and a junior college. The governing principle of all Sri Satya Sai educational institutions is values-based education, where worldly knowledge is intertwined with spiritual wisdom and human values. When these 2 systems of education are closely knit, it draws one closer to understand the term educare. Through the system of educare, human values that are latent in all of us are drawn out into the open to be translated into action. First time I learnt about value-based education, not exactly the word educare, as my mentor, late Madhyal Nanbut, explained to me, and it captured my heart so much. Instantly I decided to dedicate my life for value-based education. As the growth of Satya Sai schools and colleges were being scripted as chapters on books on value-based education, one page unfolded an event on April 24, 2011 in Puttaparthi. The form that endeared millions and showered love on an infinite number of men and women took to the formless. The fundamental basis of all creation is God. We human beings are conditioned that seeing is believing. Everyone in this world has 4 types of bodies. Sthula Sharira, the physical body, the Sukshma Sharira, the subtle body, Ati Sukshma Sharira, the higher subtle body, and Parasukshma Sharira, the omnipresent super subtle body. Bhagwan says, Sthula Sharira is the physical body which anyone can see. Now, I am not in the physical body but in the Sukshma Sharira or subtle body which is beyond the physical. In my subtle body, I can move to any part of the world without taking any time. In my Ati Sukshma Sharira, I enter dreams and meditations of people and guide them. And in the Parasukshma Sharira, I am present in every atom. నేను దేహం కాదు దేహిని. Bhagavan is not the body but is the దేహం indweller. పాంచభౌతికము. Body is full of sense. దేహం కూలకు తప్పదు ఎప్పుడు. It's bound to fall. దేహి నిరామయుండు. Indweller is permanent. గడుతింపక దేహికి చావు పుట్టుకలు మోహ నిబంధ బంధనలు ముద్రలు లేవు. The indweller has no birth nor the end, neither liberation nor bondage. దేహియే దేవదేవుడు. This indweller is మదిని God గమనింపక ఆత్మరూపుడై. and is in the very form of the Supreme Self. Jesus said to his apostle Thomas, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed." Hands that were visible when they reached to help millions may seem to have retracted, but in reality, they continue to guide many more hands. Anna's aspirations to establish a school that imparted integrated education, free of cost, in each of the districts in the state are being fulfilled by the unseen hand of Baba and executed by a highly dedicated team of men and women. These Tyagajivis, as Baba calls them, stay with the students on the campus and look after their progress and welfare. They have dedicated their lives to mold the character of each child who comes under their tutelage and to empower and transform them so they become ideal citizens of the country today and leaders of tomorrow. Tyagajivi actually literally means a man of sacrifice or a woman of sacrifice. Anybody who sacrifices selfishness and self-interest is a Tyagajivi. Anybody who wants to serve the society is a Tyagajivi. Anybody who takes less and gives more to society is a Tyagajivi. I read a biography of Jesus Christ, where it is said, when Jesus was born, a sentence like this: Son of God was born to take nothing and give everything. So that is a Tyagajivi.
To further the cause of integral education, the alumni from Alike and Mudainahalli started the Sri Satya Sai Saraswati Educational Trust, a unique social venture in October 2011. The current education projects under the Sri Satya Sai Saraswati Education Trust are Sri Satya Sai Vidya Niketanam Boys, Gulbarga District; Sri Satya Sai Sharada Niketanam Boys, Mandya District; Sri Satya Sai Divya Niketanam Boys, Chikmagalur District; Sri Satya Sai Sri Niketanam Girls, Chikmagalur District; Sri Satya Sai Prema Niketanam Boys, Bijapur District; Sri Satya Sai Prashanti Niketanam Girls Pre-University College, Chikbalapur District; Sri Satya Sai Satya Niketanam Boys, Hassan District; Sri Satya Sai Prashanti Niketanam Girls Pre-University College, Alike; Golden Jubilee Building for the Pre-University Boys, Alike; Sri Satya Sai Vani Niketanam Girls, Gadag District. Rural India is the chosen backdrop of these schools and colleges. As Baba says, no child should be left behind. Envisioning the spurt and growth of Satya Sai schools and colleges in the state, country and beyond, the Sri Satya Sai Center for Human Excellence was set up in 2014 in Mudainahalli campus. The center shoulders a great responsibility of nation building by producing exemplary teachers out of students. They would in turn nurture several more students and empower them to bring in a change where human excellence would prevail in all walks of life. The winds of change have been set in motion. Sri Satya Sai Sanjeevani Centers for Child Heart Care. Acts speak louder than words, said Bhagwan Sri Satya Sai Baba. In India, 1 out of every 100 children are born with a cardiac ailment. Little hearts need mending and are often not detected nor cared for in time. Congenital heart disease has emerged as the commonest birth defect in India. As per Ministry of Health and Family Welfare, 30th September 2016. It is to address this sad and unserved need, Sri Satya Sai Sanjeevani Hospital was established in Naya Raipur in November 2012. Completed in a record 9 months, the Center for Child Heart Care in Sri Satya Sai Sanjeevani offers diagnostic cardiology services and surgical treatment of all congenital heart diseases, totally free of cost. Transcending geographic boundaries, Sai Sanjeevani has conducted pediatric cardiac surgeries for children coming from several other developing countries and plans to help train and set up local pediatric cardiac units in some of these countries, thus spreading the message of selfless love in shores far across. To further address this national and global burden of child heart disease, yet another chapter of love is being unfolded now in the sacred Krishna Bhumi. Sri Satya Sai Sanjeevani International Center for Child Heart Care and Research spreads its boundless embrace of love in Bhagola, Palwal District, Haryana, to heal more hearts, spread more love, and seek more joy. The project started in July 2016, was inaugurated in a record 4 months' time, and is all set to usher an era of compassionate care contributing for national and human development. This Center for Child Heart Care shall provide totally free of cost pediatric cardiac services
to children from India and other developing countries. With a vision to grow into one of the world's largest child heart care centers, the hospital shall contribute to long-term sustainable approaches with a special focus on pediatric cardiac training and research. Within a short span of 5 years, Sri Sathya Sai Sanjeevani Centers for Child Heart Care have reached out to children in 8,000 villages in 26 states, with a selfless investment made for national good rupees 300 crores, services rendered worth rupees 100 crores, but the love and gratitude received from innumerable patients, citizens and governments, priceless. मुझे छत्तीसगढ़ में भी और स्थानों पर भी बाबा के आशीर्वाद से जो एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में काम हो रहा है, उसको भली भांति देखने का, जानने का, समझने का अवसर मिला है। आज हरियाणा में पलवल इलाके में सत्य साई संजीवनी हेल्थ सेंटर का जो प्रारंभ हो रहा है, ये अस्पताल सिर्फ हरियाणा के क्षेत्र का नहीं, लेकिन उत्तर भारत के कई इलाकों के बालकों के लिए एक आशीर्वाद बनेगा। उनको नई जिंदगी पाने का एक अवसर मिलेगा। मुझे विश्वास है कि अस्पताल हर मरीज के लिए सिर्फ आरोग्य धाम नहीं, एक श्रद्धा का केंद्र बनेगा, एक नया विश्वास, नई ऊर्जा का कारण बनेगा। और बाबा ने जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर अनेक लोग चलते रहेंगे। आज बाबा हमारे साथ सूक्ष्म रूप है, हर पल है। उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य, उनके आशीर्वाद आपकी प्रवृत्तियों को बल देता रहे। बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। इस उपक्रम के लिए शुभकामनाएं देता हूं और सामान्य परिवार के बालकों के जीवन को उत्तम से उत्तम सेवा प्रदान होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबको मेरी तरफ से साई राम, बहुत बहुत धन्यवाद। The mission of quality healthcare provided totally free of cost that started in Puttaparthi is now spreading to different parts of the country and the world. Whitefield, Naya Raipur, Palwal, Mumbai, Orissa, Gujarat and Kolkata. The mission continues. India is home to the largest number of children in the world. But unfortunately, millions of our children do not have access to a well-balanced and nutritious breakfast. According to the Global Nutrition Report published in the year 2016, nearly 70% of our school-going children are undernourished. How can we solve such a deep-rooted problem? By taking one step at a time. Inspired by the life and message of Sri Sathya Sai Baba, a small group of IT professionals from Bangalore set out in July 2012 to improve the plight of underprivileged children in the rural areas near the city. They did so by providing them with nutritious breakfast free of cost in their school premises. And the positive results were there for everyone to see. Soon, more centers were added. Initiative, benefiting just 50 children, grew into the Annapoorna breakfast program, embracing more than 40,000 children across 600 schools in 10 Indian states. Breakfast is a great way to give the body the refueling it needs, and research has shown that having a well-balanced, nutritious breakfast
aids children in their physical and mental well-being, academic achievement, and cognitive development. Our breakfast menus are therefore meticulously planned, making sure that they are wholesome in their nutrition quotient. Cooks are trained to rustle up dishes that meet the nutrition needs of the young bodies while appeasing the little taste buds. Our volunteers, comprising men and women across professions, age groups, and religious persuasions, work closely with local vendors for sourcing vegetables, fruit, and milk. This not only helps empower the villagers economically, it also opens up opportunities to actively engage them as a community and make them willing partners in their children's overall growth and development. The cascading benefit of breakfast service goes beyond providing food. Volunteers offer their time and skills and actively work with the school authorities to nurture the children holistically. Our volunteers also conduct regular medical checkups and dental camps and impress upon children the importance of personal health and hygiene. These child health screening programs are designed in line with the guidelines issued by the World Health Organization and are aligned with the specifications spelled out in Rashtriya Bal Swasthya Karikram, the National Children's Health Program formulated by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. To ensure good health among both the children and villagers, drinking water projects too have been executed. Another spiraling effect of the breakfast service is the furthering of Swachh Bharat Abhiyan, a cleanliness initiative by the Indian government. This drive is implemented by providing dustbins and constructing toilets in schools and other breakfast centers. While the 3 Ps, people, process and planning, have helped sustain the Annapoorna breakfast program, it is the innate passion to make a difference that's been our real driving force. This desire to be active participants in nation building, to be the change agents that herald a healthy future of our country, will continue to propel the movement that the Breakfast Initiative truly is. Come, be a part of this noble initiative of nurturing the nation through nutrition. Ashrams throughout the world will be the catalyst for societal change and spiritual upliftment, ushering the world into a golden age.
The matchless mystery and glory of Bhagwan Sri Satya Sai Baba continues incredibly. Just as an object is known by its reflection, all the service projects are reflections of Swami's presence amidst us even today. Humanly speaking, it is impossible to achieve all this. But with God, everything is possible. And this itself is proof that Swami in his Sukshma Sharira is guiding all these projects, be it education, healthcare, nutrition, or the ashrams around the world, inspiring and touching the lives of many people. This phenomenon of the Sukshma Sharira is unparalleled in the written history of the world, as nothing of this nature has ever happened in the saga of any avatar. It is indeed very baffling and tantalizingly imperceptible, and his glory is clearly visible. Under the direct divine guidance of Swami in his Sukshma Sharira, many people around the world continue to be inspired and are taking part in these noble initiatives. To awaken the divinity latent in all mankind. Love all and serve all has been his clarion call to humanity in this mission of transformation. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos al evento Todos Somos Uno. Les pedimos que por favor apaguen sus celulares, también les pedimos que no tomen fotografías ni videos durante el evento. Bienvenidos. Victoria al amor. Victoria, Ganesha. Victoria al amor. Victoria, Ganesha. Victoria al amor. Victoria al Dharma, la verdad y la paz. 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 Oh fuerza suprema, oh mi Dios amor. Oh fuerza suprema, oh mi Dios amor.
fuerza suprema, oh mi Dios amor, oh fuerza suprema, oh mi Dios amor, despeja el camino de la humanidad, despeja el camino de la humanidad, despeja el camino de la humanidad, despeja el camino de la humanidad. Victoria, Ganesha, Victoria, Ganesha, Victoria, Ganesha, Victoria, Ganesha, Victoria, Ganesha, Victoria al amor, Victoria, Ganesha, Victoria al amor, Victoria al Dharma, la verdad y la paz, Victoria al Dharma, la verdad y la paz. Oh fuerza suprema, oh mi Dios amor, oh fuerza suprema, oh mi Dios amor, despeja el camino de la humanidad, despeja el camino de la humanidad. Victoria, Ganesha, Victoria, Ganesha, Victoria, Ganesha. Victoria, Ganesha, Victoria al amor, Victoria al Dharma, la verdad y la paz. Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, a tus pies yo me inclino, a tus pies yo
oh Dios bello, oh Dios bello, a tus pies yo me inclino, a tus pies yo me inclino. En los montes tú eres alto, en los montes tú eres alto, y en los campos tú eres verde, y en los campos tú eres verde. Oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, a tus pies yo me inclino, a tus pies yo me inclino. En las aguas eres el sonido, en las aguas eres el sonido, de lindas piedras te lleva el río, de lindas piedras te lleva el río. Oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, a tus pies yo me inclino, a tus pies yo me inclino. En las rosas eres el perfume, en las rosas eres el perfume, y en las flores sus colores, y en las flores sus colores. Oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, a tus pies yo me inclino, a tus pies yo me inclino. En las nubes eres la calma, en las nubes tú eres la calma, y en las calles tú eres el hombre, y en las calles tú eres el hombre. Oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, a tus pies yo me inclino, a tus pies yo me inclino. Oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, a tus pies yo me inclino, a tus pies yo me inclino. Oh Dios bello, oh Dios bello.
solo Dios eres tú mi Señor. Un solo Dios eres tú mi Señor. Un solo Dios eres tú mi Señor. Vamos todos en el coro. Un solo Dios eres tú mi Señor. Jesucristo Mahavira, un solo Dios y nada más. 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 Jehová, oh Allah, Brahma, Vishnu, Shivasai, Jehová, oh Allah, Brahma, Vishnu, Shivasai. Jehová, oh Allah, Brahma, Vishnu, Shivasai, Jehová, oh Allah, Brahma, Vishnu, Shivasai. Zoroastro, Guru Nanak, Mata Buddha, Narayana. Zoroastro, Guru Nanak, Mazda Buddha, Narayana. Zoroastro, Guru Nanak, Mazda Buddha, Narayana. Zoroastro, Guru Nanak, Mazda Buddha, Narayana. Satya Sai Baba nos unirá en una sola humanidad. Satya Sai Baba nos unirá en una sola humanidad. Satya Sai Baba nos unirá en una sola humanidad. Satya Sai Baba nos unirá en una sola humanidad. Solo Dios reinará, un solo Dios nos amará. Un solo Dios reinará, un solo Dios nos amará. Un solo Dios reinará, un solo Dios nos amará. Solo Dios reinará, un solo Dios nos amará. Un solo Dios eres tú mi Señor. Un solo Dios eres tú mi Señor. Jesucristo Mahavira, un solo Dios y nada más. Jesucristo Mahavira, un solo Dios y nada más. Jehová, oh Allah, Brahma, Vishnu, Shivasai. Jehová, oh Allah, Brahma, Vishnu, Shivasai. Zoroastro, Guru Nanak, Mazda Buddha, Narayana. Zoroastro, Guru Nanak,
hasta Buda Narayana. Satya Sai Baba nos unirá en una sola humanidad. Satya Sai Baba nos unirá en una sola humanidad. Solo Dios reinará, un solo Dios nos amará. 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 Un solo Dios eres tú, mi Señor. Eres mi madre y padre, eres mi diosa y baba. Eres mi madre y padre, eres mi diosa y baba. Mi madre y padre, eres mi diosa y baba. Eres mi divina madre, Cristo, Alá, Buda y Rama. Eres mi divina madre, Cristo, Alá, Buda y Rama. Eres mi divina madre, Cristo, Alá, Buda y Rama. Eres mi divina madre, Cristo, Alá, Buda y Rama. Eres mi Señor de partir, eres mi amor Sai Baba. Eres mi Señor de partir, eres mi amor Sai Baba. Eres mi Señor de partir, eres mi amor Sai Baba. Eres mi Señor de partir, eres mi amor Sai Baba. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama
madre y padre, eres mi diosa y baba. Eres mi madre y padre, eres mi diosa y baba. Eres mi divina madre, Cristo, Alá, Buda y Rama. Eres mi divina madre, Cristo, Alá, Buda y Rama. Eres mi Señor de partir, eres mi amor, Sai Baba. Eres mi Señor de partir, eres mi amor, Sai Baba. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Hare. Eres mi madre y padre, eres mi diosa y baba. Bienvenidos a todos. Es una verdadera fortuna estar en este momento reunidos alrededor de la visita de seres humanos en todo el sentido de la palabra. Seres que expresan la realidad que verdaderamente son y cuyas vidas nos inspiran. Cada uno de ellos es valores humanos en acción. Dejan una huella de amor y servicio en el mundo a través de sus actos, palabras y acciones. La obra de Moenajali es un ejemplo de la máxima de Satya Sai Baba: ama a todos, sirve a todos. Las obras son reflejo de quien las inspira, de quien las dirige, de quien las lleva a cabo, de quienes entrega su vida a ellas, y en este caso su legado a la humanidad supera nuestra capacidad de entendimiento, más allá de saber que los árboles de frutos dulces dan frutas dulces. Hemos llamado a este encuentro Todos Somos Uno, para recordarle a esa chispa de verdad y amor que habita en cada uno de nosotros, que las obras que han realizado nuestros invitados son posibles de realizar por cualquiera de los aquí presentes. No hay diferencia entre ellos y nosotros. No hay diferencia entre la India y Colombia. No hay diferencia entre los católicos e hinduistas. No hay diferencia entre los unos y los otros. Nuestros invitados nos recuerdan lo que somos capaces de hacer cuando en nuestras vidas se vive ama a todos, sirve a todos. Colombia tiene hoy la posibilidad de transformarse en un país de paz y amor, si cada uno de nosotros comienza a vivir amando a todos y sirviendo a todos. Que esta visita divina cambie el destino de nuestras vidas y por lo tanto de nuestro país y el mundo. Bienvenidos nuevamente y disfruten de una tarde ambientada por las tradiciones de un país que hace carne su espiritualidad. Dear Swami, thank you for coming to Colombia. This is also your country. Mr. Narasima Murthy, Mr. Srinivas, Mr. Isaac, Mr. Madhu, thank you all of you for coming to Colombia. For all of you, this is also your country. Sairam.
Eres amor, eres bondad, eres dulzura sin igual. Eres amor, eres bondad, eres dulzura sin igual. Corazón de miel, única verdad. Corazón de miel, única verdad. Mirada profunda, todo en ti está. Mirada profunda, todo en ti está. Quieta mi alma, segura de ti, alegre canta solo para ti. Quieta mi alma, segura de ti, alegre canta solo para ti. Este corazón palpita, endulzado por tu amor. Este corazón palpita, endulzado por tu amor. Oh, Swami, gracias, Swami, gloria infinita eres tú. Oh, Swami, gracias, Swami, gloria infinita eres tú. Gracias, gracias una y otra vez, gloria infinita, Satya Sai Baba es. Gracias, gracias una y otra vez, gloria infinita, Satya Sai Baba es. Gracias, gracias una y otra vez, gloria infinita, Satya Sai Baba es. Gracias, gracias una y otra vez, gloria infinita, Satya Sai Baba es. Eres amor, eres bondad, eres dulzura sin igual. Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad. Y para tu amor que me ilumina, tengo una nube, un arco iris y un clavel. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor
y que no conoce el fin, un corazón que late por vos. Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero, porque tu amor es mi amor, y no hay dudas. Yo te quiero con el alma y con el corazón. Te venero hoy y siempre, gracias yo te doy a ti, mi Sai, por existir. Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad. Y para tu amor que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un clavel. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin, un corazón que late por vos. Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero, porque tu amor es mi amor, y no hay dudas. Yo te quiero con el alma y con el corazón. Te venero hoy y siempre, gracias yo te doy a ti, mi Sai, por existir. Isaac Tigret es un ferviente devoto de Bhagavan por más de 40 años. El señor Isaac Tigret es una gran inspiración para adultos y jóvenes. Bajo la divina guía de Swami, está actualmente cabezando la publicación denominada Sri Satya Sai Uvacha, en donde se documentan los discursos de Bhagavan en su forma sutil, trabajando de cerca con más de 150 traductores del mundo. Le damos la bienvenida al señor Mr. Isaac Tigret. Testing? Oh my goodness. There's a lot more to me than I thought. Translation? Swami asked me to speak about love. Swami me pidió que hablara de amor. And that is completely tied up with my success. Y eso está completamente atado con mi éxito. So I thought I'd talk to you about the secret to my success. Así que pensé que hablaría acá del secreto de mi éxito. I had the most extraordinary childhood that was arranged by fate. Tuve la niñez más extraordinaria que fue dada gracias a la fe.
My family were original settlers in the state of Tennessee back in the 1800s. Mis ancestros poblaron Tennessee en 1800. One side of the family were now 200 years of Christian ministers and missionaries from the Christian faith. Así que esta familia ha sido por más de 200 años misioneros cristianos. The other side were incredible entrepreneurs that made a fortune from the second they touched down in America. Y la otra parte eran emprendedores increíbles que hicieron fortunas desde que llegaron a América. From the timber business, lumber business, Desde el negocio de la lana, to banks, to banco. Bancos, Yes, to railroads, a muchos otros, airlines, aerolíneas, shopping centers, centros de comercio, all those type of things. todo este tipo de cosas. So I had both sides influencing me. Así que tenía ambos lados influenciándome a mí. It was very strange because I would walk down into the main town that my family had founded. Era muy extraño porque yo caminaba al centro del pueblo que mi familia había fundado With my African American nurse Drusilla, con mi enfermera afroamericana, Nusila, when I was 10 years old, cuando yo tenía 10 años, every Saturday. todos los sábados, And every merchant would come out to greet me in the entire town. y cada comerciante salía y me saludaba en todo el pueblo. They would give me a nickel, Me daban un níquel, una moneda piece de of candy, un dulce, shake my hand. me daban la mano, Hello, Mr. Tigert, how are you? me saludaban diciendo hola It señor would be Tiger, the ¿cómo está? mayor of the town, El alcalde del all the pueblo, lawyers, todos los all abogados, the merchants. todos los comerciantes. But you see, I'm very intuitive. Así que yo soy muy intuitivo And I could tell that what they were doing and what they were thinking were two different things. y yo podía darme cuenta de que lo que ellos estaban haciendo y lo que estaban pensando eran dos cosas diferentes. And I asked my maid Drusilla, my nurse who raised me, my African American nurse, Así que yo le pregunté a mi enfermera afroamericana, why are they acting this way? ¿por qué están actuando de esta forma? She said, because they're scared of your family Y dijo, porque tienen miedo de tu familia and they're jealous of their success. y están envidiosos de tu éxito. And for generations they have worked for your family. Y por muchas generaciones han trabajado para tu familia. It was so hurtful because it went on every Saturday, every Saturday, every Saturday. Era muy doloroso porque esto sucedía cada sábado, cada sábado. And I experienced before the age of 12 or 13 Así que antes de los 12, 13 años yo había experimentado everything that everyone desires in life as far as fame, fortune, and riches. todo lo que casi cualquiera podría desear en cuanto a fama, fortuna And power. y poder. So before the age of 13, Así que antes de los 13 años I realized and experienced what everybody seems to want these days. yo ya había experimentado lo que la mayoría de las personas quieren en estos And días. I realized that the main thing that brought to you Y yo me di cuenta de que la principal cosa que esto traía was envy, era envidia, jealousy, and hatred. egoísmo y odio. Before the age of 13. Antes de los 13 años. On the other side of my life Por el otro lado de mi vida was nothing but insanity, no había nada más que insanidad, violence, violencia, death, muerte and destruction. y destrucción. A brother of mine actually died in my arms when I was 13 years old. Un hermano mío, de hecho, murió en mis brazos cuando yo tenía 13 I'm sure años. many people can relate to this side of life. Estoy seguro que muchas personas se pueden relacionar con este lado But de la how vida. amazing to receive both sides of the coin before you're even 13 years old. Pero qué increíble que es recibir los dos lados de la moneda antes de los 13 años. Everything that everyone thinks is so important Todo lo que todos creen que es tan importante and everything that everyone is afraid of. y todo aquello a que la gente teme. So where do you go from there? Así que desde este lugar, ¿hacia dónde vamos? I became dysfunctional Yo me volví disfuncional after my first brother died. después de que mi primer hermano murió. My family was embarrassed by me.
Mi familia estaba apenada de mí. I never passed the 10th grade. Yo no pasé de 10º grado. I was in trauma shock. I spoke rarely. Yo estaba en trauma. So they sent me far away to England to work in a factory. Así que me enviaron muy lejos a Inglaterra a que trabajara en una planta de producción. They were embarrassed by me. Estaban apenados de mí. I worked in this factory in Carlisle, England for 2 years. Trabajé en esta fábrica en Colorado, Inglaterra por 2 años. I was 16, 17 years old when I arrived. Yo cuando llegué tenía alrededor de 16, And 17 I was the años. doughboy in a cookie factory. And I was, can you repeat please? I was making about $30 a week, Así que yo trabajaba en esta fábrica y hacía más o menos 30 working dólares la 60 semana, hours a week. trabajando 16 horas a la semana. And I only had one desire. Y yo solamente tenía un deseo. My parents were divorced then. Mis padres se habían divorciado para ese My momento. mother had lost 2 sons and a husband. Mi madre había perdido 2 hijos y su esposo. The family was in shatters. La familia estaba destrozada. So I had only one desire, was to give her some sort of gift. Así que mi único deseo era darle algún tipo de regalo. So I saved every penny. Así que ahorré cada centavo. I walked to work in the rain every day. Yo caminaba bajo la lluvia hacia el trabajo. After work, I would pump beer in a pub for bed and breakfast, for a place to stay. Después de trabajo trabajaba en algún lugar para poder tener comida y cama. And by 1968, I had saved up 600 English pounds. Para 1968 yo ya había ahorrado alrededor de 600 libras esterlinas. As a gift of love, I bought an old Rolls-Royce car for my mother. Así que como un regalo de amor le compré a mi madre un carro Rolls-Royce. I got on a boat and took it to America. Tomé un barco y lo llevé hasta América. I got off the boat. Me bajé del barco. A man came up to me. Un hombre vino hacia mí. He said, "That's a 1953 Rolls-Royce Silver Dawn." Y me dijo, este es un carro Rolls-Royce de 1953 color He said plata. they only made 523 of those cars. Solamente hicieron esos carros solamente hicieron 1500 de esos carros. I'd like to buy that car from you. Me gustaría comprarte este carro. I could barely talk, Yo apenas podía but hablar. I told him, no, this is a gift of love for my mother. Y yo le dije, no, esto es un regalo de amor para mi madre. And I just paid about $1,000 for it. Y yo apenas había pagado $1,000 por él. He said, I'll give you $35,000 for that car. Él me dijo, te voy a dar $35,000 por este carro. I said, sir, no, please. Le dije, no, señor, por favor. He said, my bank is right there. Mi banco está justo aquí al lado, dijo él. 5 minutes later, I had $35,000. 5 minutos después tenía $35,000. I went back and got 5 more cars. Así que me devolví y traje 5 carros más. See, a window had opened in a market. Saben, se había abierto una ventana para mí en el mercado. I could buy the cars in England. Podía comprar carros en I could sell Inglaterra them for 1,000, 2,000% more in the United y los States. podía vender por 1,000, 2,000% más en los Estados I Unidos. went back and I got 5 or 10 more. Así que fui, volví y traje 5, 10 más. I put an ad in the New York Times. Puse un aviso en el New York The Times. boats were sold, the cars were sold before I got them off the boat. Los carros ya se habían vendido antes de que yo los I bajara made del this barco. journey a couple of times over 8 months. Así que hice este viaje alrededor de muchas veces en los próximos 8 meses. And then the window closed. Así que luego la ventana se cerró. So I was in the middle of a great cultural revolution. Así que yo estaba en la mitad de una gran revolución I cultural. was 19 years old, Yo tenía 19 años and I just made $250,000 in 8 months, y acababa de hacer $250,000 en 8 meses. and it was 1969. Y era 1969. The revolution was amazing. La revolución era increíble. The only social revolution based on peace and love in modern history. Esto era la más increíble revolución social basada en paz y amor en la historia moderna. I was so taken with it, I found my true identity as a hippie, Realmente me impresionó que había encontrado mi identidad real como un hippie and I joined the revolution of y peace me and uní, love. y me uní a la revolución. And then I thought to myself, you know, I should open an altar where we can worship all the heroes of our revolution. Así que yo luego pensé, debemos poner un altar o debemos alabar a los héroes de esta revolución. All the amazing artists, Todos los increíbles artistas, all the amazing musicians, todos los increíbles músicos and all the amazing models. y todos los increíbles modelos. So I decided,
as a gift of love to my generation, that I would open up an altar to worship these men and women. Así que yo decidí como un regalo mío para esta generación abrir un altar para So at ellos. the age of 22, Así que a la edad de 22, in 1971, en 1971, the second gift of love, the gift of love arrived el segundo regalo de amor llegó on Hyde Park Corner in London, en la esquina Hyde Park en Londres, called the Hard Rock Cafe. llamado el Hard Rock Café. Second gift of love. Segundo regalo de amor. Then I discovered this amazing master in India. Luego descubrí este increíble maestro en la India, I was so reminded of Jesus, who I love so very much. quien me recordó tanto de Jesús, a quien amo tanto. And he was doing all the things that Jesus had taught. Y él hacía todas las cosas de las que Jesús Helping había the hablado. poor, Ayudar a los pobres, giving education, dar educación and spreading love everywhere he went. y expandir amor a todos los lugares donde iba. So I stole from him Así que yo le robé one of his sayings, uno de sus dichos. love all, serve all. Ama a todos, sirve a todos. I ran my business on love all, serve all every day in my life from my heart, first with just 150 kids. Yo manejo mi negocio con base en ama a todos, sirve a todos, todos los días con alrededor de 150 And empleados. from day one, all the heroes that the altar was built for came. Y desde este primer día, todos los héroes para los que fue construido este A altar beetle would be vinieron. sitting over there, Unas personas que estaban a sentadas. rolling stone over there. Please again. Yeah, it's a band. He knows. Rolling Stone. Los Rolling Stones. Sí. All the artists, musicians, models, they all came first day. Todos los artistas, músicos vinieron y se quedaron. I was terrified Yo estaba aterrorizado because I still couldn't speak. porque yo todavía no podía hablar. And I didn't know that the people were going to come up and want to actually talk to me. Y yo no tenía idea que la gente de verdad iba a venir y iba a querer hablarme. So they came one after another. Así que vino uno tras otro. Really, every day, 100, 200, more. Realmente uno cada día, 100, luego 200, muchos más. As they approached me, Mientras se acercaban a mí, I could sense that these were actually divine beings approaching me. yo podía darme cuenta de que estos realmente eran seres I divinos. felt honored that anyone would even want to talk to me. Me sentí honorado de que realmente quisieran venir a hablarme. Swami always used to say, Tiger was born in London. Swami siempre normalmente decía, Tiger But I wasn't. I was born in the USA. nació en Londres, pero no, yo This realmente went on nací en for Estados years, him Unidos. saying Tiger was born in London, Tiger was born in London. Pero como tantos años dijo, Tiger nació en Londres. And it wasn't until really recently when he said it, I realized, Realmente fue hasta hace poco que él dijo, yo me di cuenta indeed, I was born in London on 150 Old Park Lane in the Hard Rock Cafe. que yo realmente nací en Londres, en esta esquina donde fundé el Hard Rock Café. From a boy who couldn't talk or sit in a room with more than 3 people, De un niño que no podía hablar y le costaba relacionarse con más de 3 personas, to a boy who can't stop talking. a un chico que no puede parar de hablar. But it didn't stop there. It didn't stop there. No, pero no paró ahí. As the years roll by, the Hard Rock became very, very famous. En la medida que los años fueron avanzando, el Hard Rock se volvió Many, mucho many más were famoso. opened. Many were opened around the world. Muchos más fueron abiertos alrededor del mundo. There's even one here in Bogota. Incluso hay uno acá en Bogotá. There's 198 of them around the world. Hay 198 alrededor del mundo. And after 20 years, Y después de 20 años, I saw an opportunity once again to give a gift of love. me di cuenta que había una oportunidad nuevamente para dar un regalo de amor. I never regarded it as a gift of love until last week when my master actually confirmed Yo realmente nunca lo entendí como un regalo de amor hasta la semana pasada, de hecho que mi maestro me lo confirmó, that when a gift of love for my mother que este regalo de amor para mi madre turned into a gift of love for my generation, se volvió en un regalo de amor para mi generación, which turned into the Sri Satyasai Super Specialty Hospital in Puttaparthi. y luego se volvió en el hospital de super especialidades en Puttaparthi. That beautiful and amazing hospital Ese espectacular hospital is about to reach its 4 millionth patient. está a punto de llegar a 4 millones de pacientes. And isn't it amazing Y no es increíble que how love como el amor does realmente conquer all?
lo conquista todo. So love is the message and the way. Así que el amor es el mensaje y es el camino. You know, they say that this is a poor country and there are many in the world. Saben, dicen que este es un país pobre y hay muchos en el mundo. People have to struggle to survive. Las personas les cuesta y tienen que luchar para sobrevivir. For my struggle, I think this is a good thing. Yo creo que esto realmente es una buena I think it cosa. brings people together. Yo creo que esto trae a la gente I think junta. it gives you values that you can live with that make you very powerful. Creo que esto les da valores que les permiten vivir de una forma It's poderosa. certainly been that way for me. Por lo menos así ha sido para mí. In my world in Tennessee, it's 75-80% African American. En el pueblo donde vivo en Tennessee es más o menos 75-80% afroamericanos. To this day. Hoy en día. I was raised by African Americans. Yo fui criado por afroamericanos. They struggle just as hard as anyone else to this very day to survive in this wonderful country called America. Ellos luchan y luchan para sobrevivir incluso hoy en día en Estados Unidos, cada día. So if you have love, así que si tienen amor, if you have mutual respect for other people, si tienen respeto mutuo con las otras if you become personas, fearless, podrán no tener miedo the world belongs to you. y el mundo les pertenecerá. And kindness, y amabilidad, which is the most important thing you can share with anyone else, que es lo más importante que ustedes pueden compartir con cualquiera, is the most infectious, amazing thing on the planet. Es la cosa más infecciosa y viral que existe en el planeta. So if you don't believe in anything else, así que si ustedes no creen en absolutamente nada más, the greatest thing you can do lo más grande que pueden hacer is take time es sacar tiempo to be kind para ser amables to everyone you meet. con cada una de las personas con las que se encuentren. Sarah. Uno de cada 10 niños nace con una enfermedad cardíaca en los países en desarrollo. La necesidad de atención médica de alta calidad y gratuita es inmediata y crucial. Para cubrir esta necesidad, se establece en noviembre de 2012 en Naya Raipur el Hospital Satya Sai Sanjivani. En noviembre de 2016 se estableció el Centro Internacional de Atención e Investigación Sri Satya Sai Sanjivani para la atención de infantes con cardiopatías. En un lapso de tiempo de 5 años se han atendido más de 20.000 niños con enfermedades cardíacas y se han realizado más de 3.700 cirugías entre ambos hospitales. El señor Srinivas está aquí con nosotros hoy y por más de 40 años ha sido un instrumento para el establecimiento de operación de los hospitales Sri Satya Sai en Bangalore y Puttaparthi. Él es el presidente del Fideicomiso para la Salud y la Educación y la cabeza de los hospitales Sri Satya Sai Sanjivani. Se tiene planeado el establecimiento de otro hospital pediátrico en Mumbai. Con ustedes, Srinivas. Revered Swami, Querido Swami, distinguished and beloved sisters and brothers distinguidos y amados hermanos y hermanas, here in Colombia, Colombia, gathered in this brilliant institution, Konrad Lorenz que están University. aquí reunidos en esta universidad Konrad Lorenz. It is most appropriate that all of us have gathered in the presence of this great institution. Es muy adecuado que todos nosotros nos hayamos reunidos aquí en este instituto. This institution, established in 1981, Este instituto se estableció, se inauguró en 1981 has as its goal and objective y tiene como su objetivo, como su meta, the discovery el descubrimiento and the pursuit y el perseguir
and dissemination y diseminar of culture la cultura and scientific knowledge. y el conocimiento científico. It is a coincidence of sorts Es una coincidencia, ¿no? that a similar institution began in India, En que una institución similar fue inaugurada también en la India. started by Bhagwan Fue inaugurada por Bhagavan, around that time. más o menos en esa misma época. The objective of culture, El objetivo, la meta de la cultura its discovery and pursuit, es el descubrimiento y la investigación. is something that every human being engages in, Es algo en lo cual todo ser humano se involucra en ello. even whether we go to a university or not. Sea que vayamos a una universidad o no, Culture, as was taught to us, la cultura tal como nos fue enseñada begins with the discovery of the truth. comienza con el descubrimiento de la verdad. The truth is changeless, La verdad no cambia, it is timeless, no tiene tiempo, it is beyond geography and time and space, está más allá de la geografía, del tiempo y del espacio, and it is eternal. y es eterno. The truth states La verdad establece that all of creation is goodness, que toda la creación es obra de Dios, that all of us sitting here que todos los que estamos aquí sentados, and all outside in Bogota todos los que están allá afuera en Bogotá, have as their innate nature goodness. tienen la bondad como su naturaleza innata. With that innate goodness, Con esa naturaleza de bondad innata, the Indian scripture teaches us las escrituras indias dicen that everything in this universe is beautiful. que todo en este universo es bello. Beauty is a facet and a feature of creation. La belleza es una faceta y es un acto de la creación. If you look at anything in life, Si usted mira cualquier cosa en la vida, deep within their sheaths or their layers profundo adentro, dentro de su estructura, is essentially beauty. ve uno esencialmente o puede encontrar la belleza. It is no miracle for us to learn in a university No es ningún milagro el que nosotros aprendamos en una universidad that a human body que un cuerpo humano is itself a miracle of beauty. es en sí mismo un milagro de belleza. Right from the very first cell that creates us Desde la primera célula que nos ha creado a nosotros, to what we become as we grow up y igualmente en la medida que vamos creciendo, and to what we really are from deep within, y nos va convirtiendo en lo que realmente somos en la profundidad de nosotros mismos, we are all embodiments of truth, y vamos viendo que somos todos encarnaciones de la verdad, of goodness de la bondad and beauty. y de la belleza. The pursuit of science and scientific knowledge La búsqueda de la ciencia y del conocimiento científico is the pursuit of every human endeavor. es la búsqueda de toda meta del ser humano. It is true that all the good that we have endowed with now Es verdad que toda la bondad que nos ha sido otorgada have largely been contributed through science. ha sido lograda grandemente por la ciencia. The hows and whys of this great universe, the how and the why of the universe, Cómo y el modo de todo este universo is answered el through porqué de the este universo is answered through the question of science. es respondido por la pregunta de la ciencia. So to every inquiring student or every inquiring person that goes into any portal of a university, Así que cualquier estudiante o cualquier persona que entra con preguntas en la puerta de una universidad, this pursuit invariably leads us to so many technological advancements and growth esta búsqueda la conduce naturalmente a todos esos descubrimientos tecnológicos y ese crecimiento de la ciencia, that makes our life comfortable, convenient. que es lo que hace que nuestra vida sea conveniente y confortable. But what distinguishes an institution Pero lo que distingue una institución is how do we put culture es cómo ponemos la cultura and how do we put the pursuit of science y cómo
to the common good of everybody. ¿Cómo lo ponemos para el bien de la mayoría? It is there that the great truth that Isaac spoke about Es ahí donde se encuentra esa gran verdad de la que habló Isaac. and the founding philosophy of life given by Bhagavan Sri Satya Sai Ahí es Baba, donde subyace esa filosofía de la vida que nos otorgó. that we need to embed and incorporate Nosotros tenemos que incorporar y hacerle un lugar love all, serve all into all pursuit. a esta frase. Tenemos que añadir se ama a todos y sirva a todos en cada una de nuestras búsquedas en la vida. When we try to incorporate that, Cuando nosotros tratamos de incluir esto, we realize that the definition of culture entonces nos damos cuenta que la definición de cultura is perfection in action. es la perfección en acción. Any act we done in pursuit of perfection Cualquier acto que he realizado persiguiendo la perfección truly becomes culture. realmente se convierte en un acto de cultura. Football is an extremely popular sport in Colombia. El fútbol es un deporte muy popular en Colombia. The art of playing football perfectly El arte de jugar el fútbol perfectamente is also the best form of culture. es, digamos, también la mejor manera de cultura, la mejor forma de cultura. To understand this truth and this goodness Entender esta bondad, esta bondad and make it a reality in daily life y realizarla en la vida diaria is truly culture. es lo que es realmente verdaderamente. So when we put love all and serve all Así que cuando nosotros incluimos esta frase, ame a todos, sirva a todos, into the pursuit of culture and science, en la búsqueda de la ciencia y de la cultura, you are working for the good of all and the good of society. estamos entonces trabajando para el bien de todos y para el bien de la sociedad. Working for the good of all, living for the good of all Trabajar para el bien de todos y vivir para el bien de todos is the prime purpose of this evening's congregation. es el principal propósito de este encuentro de esta tarde. He spoke of a gift of love. Él habló sobre el don del amor, el regalo del amor. I will leave with you a gift of love which brought about 1,000,000 gifts of life that we give. Les voy a hablar de un regalo, de un don de amor que trajo miles de regalos de vida. In India En India and in many parts of Asia y en muchas partes de Asia and Africa, y de África, a large number of children are born with heart disease. una gran cantidad de niños nacen con enfermedades congénitas cardíacas. Mercifully, the Western world Principalmente en el mundo occidental, does not have congenital heart disease as a major problem for children. el mundo occidental no tiene esto como un problema principal en su salud. You will all be sad to learn, Ustedes estarán muy tristes de aprender, saber just in India alone, que solo en India únicamente more children die of heart disease más niños mueren de enfermedades cardíacas than are born healthy in Colombia. que la cantidad de niños que nacen saludables en Colombia. That is the sad reflection of today. Esa es la tristeza de este mundo de hoy en día. And when you use science Y cuando uno utiliza la ciencia and embed culture y la cultura and provide care to those parents para dar apoyo a estos padres totally free of cost, totalmente gratuitamente, with love con amor and beauty, y con belleza, you suddenly give back to parents their priceless gift of life. entonces ustedes le están devolviendo a estos padres un regalo, ese don precioso, sin precio de la vida. So as we sit here this evening, Así que ahora que estamos aquí sentados esta tarde, so many children are being given their gift of life. tantos niños están recibiendo este don de vida. To every young set of parents Y a cada pareja de estos padres who cannot see their child die, que no pueden ver a su hijo muriendo, through that statement of love all, serve a all, través de esta frase de ame a todos y sirva a todos, they get a priceless gift of life. se les da un regalo. So how do we perpetuate love and service Así que, ¿cómo hacemos para perpetuar el amor y el servicio? is something we would learn this evening. Es algo que vamos a aprender esta tarde. And I think there is no better place that this should happen Y yo pienso que no hay ningún lugar mejor en donde esto puede suceder than in this august hall. que en este noble
with you, wonderful people. Con ustedes, personas maravillosas. My greetings to you once again. Saludos a todos ustedes otra vez. El señor Narasimha Murthy es ingeniero de formación. Decidió dedicar su vida al servicio. Llegó a Satya Sai Baba a la edad de 19 años. Después de algunos años se convirtió en el guardián de varios campos de las instituciones educativas Satya Sai y sirvió desde ese lugar por más de 40 años. Ha visto generaciones de estudiantes desde 1980. Ha sido el autor de varios libros que han sido ampliamente traducidos a varios idiomas. El señor Narasimha Murthy ha dedicado su vida a la misión de elevar a la humanidad a través del establecimiento de colegios y universidades para los estratos menos favorecidos de la sociedad, en donde la educación es ofrecida totalmente gratuita. Es el director del grupo de servicios Sri Satya Sai Loka para instituciones educativas, establecido en Karnataka, en el sur de la India, en donde más de 5.000 niños y niñas se benefician de una educación integrada basada en valores humanos. En la actualidad hay 14 campus y 27 instituciones a lo largo de 9 estados. Con ustedes, Narasimha Murthy. Offering our loving salutations at the lotus feet of our most beloved Divine Master, Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Very dear brothers and sisters and children gathered here in Bogota. As I was coming up, Baba told me that I was given the longest introduction. I did not understand a single word of what she said. I just understood only two words. One is Satya Sai Baba and second Narasimha Murthy. The real introduction to any of us, Brother Tigrit or Brother Srinivas or me, is to say that we are servants of Bhagavan Sri Satya Sai Baba. All three of us came to Baba when we were just boys. Today, when we are around 70, we can very boldly say we remain his boys. We remain the boys of Bhagavan Sri Satya Sai Baba. With great authority, all three of us can say that we found meaning of our lives. The secret of true happiness and success, peace and joy at the lotus feet of Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Tigrit spoke of gift of love. Brother Srinivas spoke of gift of life. In the last 4 years, Bhagavan Sri Satya Sai Baba is going around the world to grant the gift of truth to the whole of humanity. Gift of truth
is the gift of immortal life and infinite joy and bliss. El regalo de la verdad es el don de la infinita bienaventuranza y paz. On that fateful morning 2000 years ago, Hace 2000 años, una mañana, a divine master, Lord Jesus Christ, walked the earth. un divino maestro Jesús He was, caminó sobre la tierra. the Roman governor was about to crucify Jesus Y Christ. el gobernador romano iba a crucificar a Jesús. But this Roman governor really did not want to punish him, crucify him, Pero ese gobernador romano no quería realmente castigar ni crucificar because a Jesús, in the face of Jesus, he saw the secret of life. porque él vio en la cara de Jesús He saw pure el innocence. amor. Él vio la inocencia y la pureza. He saw selfless love. Él vio el amor desinteresado. He asked him a question. This Roman governor asked Jesus a question, what is the truth? El gobernador le hizo una pregunta, ¿qué es la verdad? But Jesus kept quiet. He was silent at that point of time. Pero Jesús no dijo nada. He only said, I have come to this earth to bear testimony to truth. Y él solamente dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad. At a later point of time, Pero un poquito más adelante, when Jesus was on his divine mission for the last 3 years of his life, cuando Jesús estaba en su divina misión durante sus últimos 3 años, he explained what is truth. él explicó lo que era la verdad. I state a quotation from the Bible. Aquí voy a hacer una citación de la Biblia. These are the words of Jesus. Ustedes son devotos de Jesús. If you abide in my word, you are truly my disciple. Si ustedes moran en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. You shall know the truth, and truth shall set you free. Ustedes tienen que conocer la verdad y la verdad los hará libres. Truth is something which sets us free. La verdad es algo que nos hace libres. Truth is something which breaks the shackles of bondage. La verdad es algo que rompe las cadenas de la esclavitud. Truth is something which will release us from our slavery to flesh and senses. La verdad es algo que nos libera de nuestro apego, de nuestra esclavitud a la carne y a los sentidos. Truth is something that will make us realize that we are divine. La verdad es algo que nos hará realizar que somos divinos. That is the gift of truth that Bhagavan Sri Satya Sai Baba has been teaching all over the world, and we were very fortunate, 3 of us, to accompany Baba to more than 30 countries in the last 4 years. This is the gift of truth. This is the teaching that he has been giving to brothers and sisters of humanity in all parts of globe, in all the 6 continents. Esto es el don del amor que Jesús y nuestro Maestro ha estado enseñando desde siempre, y nosotros hemos tenido la oportunidad de durante 4 años viajar con él por todo el planeta llevando esta verdad. On June 23rd last year, En we junio were in 23 del Mexico, año the pasado country of estábamos en México, in country of Mexico, in Chihuahua town. en Chihuahua. Baba was speaking to a small group of the coordinators and organizers of the public function. Baba estaba hablando con un pequeño grupo de los coordinadores de esta función pública. Even after giving up, this is what Baba said, even after giving up my physical body, why do I continue in this world? Y esto fue lo que Baba dijo, incluso después de haber dejado mi cuerpo físico, ¿por qué es que estoy continuando a estar en el planeta? The answer is very simple. La respuesta es muy simple. My mission is not completed. Mi misión no se ha completado. My mission is to bring about spiritual revolution in every country. Mi misión es traer la revolución cultural la revolución espiritual en cada país. Not only in India. No solo en India. Every country should see a spiritual revolution. Cada país tiene que ver una revolución espiritual. By which men and women become real angels. Mediante la cual todos los hombres y mujeres se conviertan en verdaderos ángeles. Become real vehicles of goodness. En donde se despierte la verdadera bondad. Repositories of truth.
donde estas personas, hombres y mujeres, sean depositarios de la verdad. And more importantly, temples of love and Y compassion. más importante, que se conviertan en templos de amor y de compasión. This is what Baba has been teaching everywhere. Esto es lo que Baba ha estado enseñando por todas partes. And you and I are very fortunate this evening, Y ustedes y yo somos muy afortunados de estar esta tarde among more than 7 billion people who inhabit this planet dentro de today. más de 7 billones de personas que habitan en este planeta. We sit in the presence of God Estamos sentados en la presencia de Dios and we are going to listen to His voice. y vamos a oír su voz, We are going to listen to His teaching. vamos a oír su enseñanza, We are going to listen to the life-giving elixir. vamos a escuchar y recibir este elixir que da la vida. That is truth. Eso es la verdad. It is not just teaching. Baba has started such mammoth service projects, not only in India, and today we find, especially in countries which need material help, Baba has been establishing institutions. Baba ha estado haciendo estos gigantescos, elefantiásicos proyectos de servicio, no solamente en la India, sino en muchos otros países. There are schools and colleges, Hay colegios y universidades, hospitals, hospitales and many programs to alleviate the suffering of the poor. y muchos programas para aliviar el sufrimiento de los pobres. In fact, when Baba was only 20 years, he declared to the world what was his mission. En realidad, cuando Baba tenía solamente 20 años, él declaró al mundo cuál era su misión. It was his mission statement. Ese fue la expresión de su misión que él hizo. He made 3 statements. Él hizo 3 declaraciones. Number 1, La primera, I have come to grant bliss to whole of mankind he and venido protect para them. dar bienaventuranza a toda la humanidad y para protegerla. And protect them. Y para protegerla. I have come to make people who have swerved from the path of righteousness, I want to hold their hands and bring them back to the righteous path. He venido para acoger a todas las personas que se han alejado del camino de la rectitud. He venido para acoger su mano y traerlos de nuevo al camino de la I want rectitud. to give to the poor and downtrodden what they lack and relieve them of their suffering. He venido también para acudir, ayudar, apoyar a todas las personas que están en pobreza, que están, tienen sufrimiento. He venido para satisfacer sus necesidades. This is what Baba has been doing all the while. Esto es lo que Baba ha estado haciendo todo el 85 tiempo. years, Durante He 85 was in the años, physical body. cuando él estaba en su cuerpo físico. Now he is not in the physical body. He is continuing the same mission. Ahora él no está en su cuerpo físico, pero está continuando con la misma And his misión. love for whole of mankind is unparalleled. Y su amor por toda la raza humana no tiene paralelo. That is why Brother Isaac said, when he saw Baba, he saw Jesus in Baba. Eso es por eso que el hermano Isaac dijo que cuando él vio a Baba, vio a Jesús en Baba. All divine masters Todos los maestros divinos in all parts of the world, en todas partes del mundo, whether it was Rama or Krishna, ya fuera Rama o Krishna, Buddha or Jesus, o Buda o Jesús, or Prophet or Satya Sai Baba in our own times, o los profetas o Satya Sai Baba en nuestra propia época, they spoke of only one message. solo hablaron de un solo mensaje. And that is the message of love. Y ese es el mensaje del amor. Yesterday evening, we were sitting at the feet of Baba. A few of us were sitting at the feet of Baba Ayer por la tarde estamos sentados a los pies de Baba, algunos de nosotros estábamos in sentados the beautiful residence of en la Richard bella and Mrs. Richard. residencia del señor Richard. And those 6 boys from Satyasai School in Bogota Y esos were also seis- seated in the front at Baba's lotus feet. Esos 6 niños de las escuelas de Satya Sai también estaban sentados a los pies de Bhagavan. When talks were going on, En la medida en que la charla iba avanzando, Baba called Baba llamó one of his servitors uno de sus servidores who looks after the kitchen que se ocupa de la cocina and said, take these boys, y le dijo, first give them food. toma a estos niños y anda a darles primero comida. He understood the hunger of children. Él entendió el hambre y las necesidades de los niños. And after they were given food, they were brought back. Y después de que ya se les dio de comer, ya se los trajo de regreso. And today when I see them in the first line of this august audience, Y cuando yo los veo ahí en primera fila de esta noble I congregación, feel so thrilled.
Me siento muy emocionado. Good people of Colombia have got together to start this school, Algunas buenas personas de Colombia se han juntado para Which darle gives- existencia a este colegio, which gives true education. que da la educación correcta. And Brother Srinivas referred to this holy precincts of this great institution, university, which is here. Y por eso mi antecesor se ha referido a esta institución Outside. que está representada en este edificio. Outside the gates of a university in South Africa, a board has been put up. En una universidad de Sudáfrica se puso en la fachada lo siguiente. This is what is written on the board. Esto es lo que está escrito allí. To destroy a nation, we don't need bombs and missiles. Para destruir una nación no se necesitan bombas y misiles. Just lower the quality of education Simplemente disminuya la calidad de la educación and permit the students to cheat in the examinations. y permitan que los niños hagan trampa en los The exámenes nation will destroy itself. y la nación se destruirá a ella misma. True education, right kind of education is to key to the rise of any nation or fall of any nation. La verdadera educación, una buena educación, es lo que permite que una nación se levante. What is being done in this school in Colombia, in your own country, Lo que se está haciendo en este colegio en Colombia, en el propio país de ustedes, is something life-saving. es algo que salva vidas. Finally, I would like to conclude by quoting Por último, yo quisiera citar para terminar a survivor of a concentration camp during the Second World War. un sobreviviente de un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, Survivor of a concentration camp in Germany. de un campo de concentración en Alemania. He wrote an open letter to all the teachers in the world. Él escribió una carta a todos los profesores del mundo. I just quote that letter. Y yo voy a citar esta carta. My dear teacher, Queridos profesor, I am a survivor of a concentration yo soy camp. un sobreviviente de un campo de concentración. My eyes have seen what no man or woman should see. Mis ojos han visto lo que ningún hombre o mujer debiera ver. I have seen qualified physicians and skilled nurses killing men and women. He visto doctores y enfermeras muy cualificados y capacitados matando mujeres y niños. I have seen learned engineers building gas chambers to kill people on a mass scale. He visto ingenieros con muchos conocimientos elaborando cámaras de gas para matar a personas en gran escala. I have seen graduates of school and college shooting mothers with their babies in their arms. He visto muchachos que han terminado ya bachilleres My dear matando teacher. a madres y con sus niños en los brazos disparándoles y My matándolos. dear teacher, therefore, I am skeptical of education. Por lo tanto, querido maestro, yo soy escéptico con respecto a la educación. Teaching, reading, and writing and arithmetic is no doubt important. Sí, aprender a leer, a escribir y matemáticas no es lo más importante. My earnest request to you, teacher, before you teach reading, writing, and arithmetic, make children more human. Mi gran pedido hacia ustedes es que antes In de this- enseñarles a escribir, in a this- leer y matemáticas, los in this- conviertan a los niños en más humanos, en verdaderos humanos. Before you make anybody a great doctor or a scientist or an engineer or a lawyer or an accountant, it is necessary you make them first good human beings. Antes de convertir a alguien en un buen ingeniero, en un buen abogado, en un buen médico, en cualquier profesional, es importante convertirlo en un buen ser humano. A wonderful effort in this direction has been undertaken in this school in Colombia. En este colegio en Colombia se ha hecho un extraordinario esfuerzo en este sentido. When Baba came to know that this school is only having up to 5th class, Cuando Baba se enteró de que en este colegio solamente había hasta grado quinto de primaria, Baba instructed Baba dio la instrucción Richard, who is one of the members of the board, a Richard, que es uno de los del consejo del colegio, don't stop at 5th class. no se detengan Continue school right up to the university. continúe con ese colegio hasta la universidad. It is given to you, my dear brothers and sisters, of Colombia especially, Esto ha sido un don para ustedes, mis queridos hermanos, especialmente aquí en Colombia, to join hands y tienen la posibilidad de unir las manos to really contribute to the welfare of this country. para realmente contribuir al bienestar de este país. And it was Victor Hugo, Y fue a Víctor French Hugo, writer, el escritor who francés, said,
open a school and close 10 jails. Quien dijo, abra un colegio y cerrará 10 cárceles. That is the kind of education that Baba is promoting Ese es all el over tipo the de world educación today. que Baba está promoviendo en todo el planeta. With these words I conclude and pray to Bhagavan Sri Satya Sai Baba Con estas palabras yo concluyo y le oro a Bhagavan Sri Satya Sai Baba to grant the hungering souls of Colombia para que llene las necesidades de las almas hambrientas en the Colombia nectar of truth, y las llene con el néctar de la verdad, ambrosia of divinity and con la immortality. ambrosía de la unidad. Thank you very much. Muchas gracias. Om Shri Sai Ram. As we pray to Bhagavan, I perceive him here seated in an ochre robe, and I repeat as he speaks. Yo oro a Bhagavan y en la medida en que él me habla, yo voy a repetir lo que él me habla. Sarvarupa dharam shantam, sarvanama dharam shivam, satchidanandam advaitam, satyam shivam sundaram, which means Esto que he dicho quiere decir Sarvarupa dharam shantam. He is the embodiment of peace who takes all the forms. Él es la encarnación de la paz que toma todas las formas. All the names belong to him, Todos los nombres le pertenecen. and he is the embodiment of auspiciousness. Y él es la encarnación de lo auspicioso. Satchidanandam Advaitam. He is the one without the second, Él es aquel que no tiene segundo and he is the one who is embodiment of truth, awareness, and bliss. y es la encarnación de la verdad, de la conciencia y de la bienaventuranza. In fact, his very nature is Satyam Shivam Sundaram, that is truth, goodness, and beauty. En realidad su verdadera naturaleza es la belleza, la verdad, They are embodiments of truth, goodness, and beauty. encarnación de la verdad, de la bondad y de la belleza. An object has a shadow. Un objeto produce sombra. By looking at the shadow, one can identify the object. Mirando a la sombra uno puede identificar el objeto A tree's shadow will tell that the tree is around. y la sombra nos dirá que hay árboles alrededor. A man's shadow will indicate that the man is around. La sombra de un hombre indica que hay un hombre ahí. Likewise, objects can be identified with the shadow that they cast. De esta manera también todos los objetos pueden ser identificados por la sombra que generan. Even if you don't see the object, if you see the shadow, you will know what it is. Incluso si usted no ve el objeto, al ver la sombra, ya sabe de qué objeto se trata. Likewise, where there is truth, where there is goodness, De la misma manera, donde hay verdad, donde hay bondad, where there is beauty, donde hay belleza, there is no other way but there is presence of divinity. no hay nada que no sea la presencia de la divinidad. What is this truth? ¿Qué es la verdad? What is goodness? ¿Qué es la bondad? And what is beauty? ¿Y qué es la belleza? None of these indicate or are associated with the external. Ninguna de estas tres cosas está asociada con lo externo. Their origin is deep within, their expression is only external. El origen está profundamente adentro y solo la expresión es externa. The source is within, the reflection is external. La fuente está dentro, es interior, y el reflejo es externo. Truth is that which does not change with time, space, and situations. La verdad es aquello que no cambia con el tiempo, con el espacio o con las situaciones. It is the same before, it is the same today, and it will remain the same forever. Es lo mismo era antes, lo mismo es hoy en día y lo mismo será después. Divine, who is the embodiment of the truth, La divinidad, que es la encarnación de la verdad, is truly
changeless. Es verdaderamente no cambiante. If something changes with time or situations, it cannot be truth, therefore can't be divine. Si algo cambia con las situaciones o con el tiempo, entonces no puede ser verdad y no puede ser divino. Bodies come and go, Los cuerpos vienen y van, therefore they cannot be truths. así que no pueden ser verdaderos. Whether it's the body of an animal or a human being or even of that of God. Puede ser el cuerpo de un animal o de un ser humano o incluso de un Dios. They are temporary, not permanent. Son temporarios, no son permanentes. So that which is temporary and changing Así que cannot be truth. aquello que es temporal y que cambia no puede ser verdadero. What remains changeless forever alone can be considered truth and therefore divinity. Solo puede ser considerado verdad y divinidad aquello que nunca cambia y siempre se mantiene igual. What is Shivam? ¿Qué es Shivam? It is not name of a god. No es el nombre de un Dios. Truly it means auspiciousness or goodness. En verdad quiere decir auspicioso, quiere decir lo bueno. Wherever there is good, there is God. Donde hay bondad, ahí está Dios. G-O-O-D is good. Esta palabra quiere decir bondad. G-O-D is God. El jiva, el alma, es buena, es bondad. Even in the very spelling of the two words, you can see that God is inside the good. Incluso junto con estas palabras ustedes pueden comprender que Dios subyace, está dentro de la So de lo bueno. where there is good being done, there is no doubt there is the presence of God there. Cuando se está haciendo el bien, no hay ninguna duda de que ahí está la presencia de Dios. Any act done without any expectations, without any selfishness, purely with the thought of welfare of others is good. Cuando actuamos sin ninguna expectativa, sin esperar nada a cambio, únicamente buscando hacer el bien, eso es un acto divino. And wherever such an act or action is happening, there is no doubt there is presence of God. Y cuando un acto así está hecho en cualquier lugar, podemos no tener ninguna duda de que es un acto hecho por Dios. It can be in any name, can be under any banner, can be done by any person of any country, of any caste. Puede ser hecho por cualquier persona, bajo cualquier país, no hay duda de cualquier casta, de cualquier clase social. It does not matter. No importa, es un If it acto. is good, si it es is God. bueno, es Dios. Then there is beauty. Y hay belleza entonces en ello. It's not that which is what we see with these naked eyes. Eso no es lo que vemos con los ojos, con estos ojos desnudos. For in this changing world which is perceived by these physical eyes, everything is changing. Porque en este mundo pasajero todo lo que percibimos con los ojos está cambiando todo el tiempo. A flower that is beautiful now, in a short while will fade away and lose its beauty. Una flor que ahorita puede ser muy bella, pronto, en un tiempo muy rápido, va a perder su belleza y su fragancia. Likewise, a body which is beautiful now, with time will age and lose its charm and beauty. Cualquier otra cosa puede perder su encanto, su belleza con el tiempo. Therefore, such a beauty which is only skin deep and changes with time cannot be attributed to God who is changeless. Pero cualquier belleza o que no sea duradera y que cambia con el tiempo no se puede atribuir a Dios. Therefore, that which is changeless alone is true nature of God, and therefore that beauty alone is beauty which is changeless. Así que la verdadera belleza es aquella que no cambia y los atributos de Dios es que nunca cambia, siempre es el mismo. This beauty is that which is changeless, and therefore it has nothing to do with the external. Esa belleza de Dios no tiene nada que ver con lo externo porque ella nunca cambia. The source of this beauty is within. La fuente de esta belleza está dentro. The actions, the words, the thoughts that are dipped in selflessness, in pure love, are beautiful. Las palabras, los pensamientos, las acciones que están imbuidas de desapego y de belleza son Dios. A pure thought is a beautiful thought. Un pensamiento puro es un pensamiento bello. A kind word is a beautiful word. Una palabra amable es una palabra bella. A compassionate act is a beautiful act. Un acto compasivo es un acto bello. Such a kind thought, word or action will never perish. Una palabra, acto, pensamiento amable será divino. A prayer made for the welfare of others selflessly is a beautiful prayer which must be fulfilled. Una oración que se hace de manera desapegada, buscando el bien de otros, haciéndola para otros, es una oración bella y será A realizada. beautiful word of kindness spoken to someone in grief will
give the peace, give the happiness to the person which remains forever. Y esta palabra que tiene belleza y que es otorgada, o este acto para el beneficio de otros, le dará también ese sentimiento a la persona que la genera. And any selfless action taken up for the sake of others shall remain forever. Cualquier acción que se hace para el beneficio de los demás será eterna. In this passing world, the changing world, with passing time, everything has changed. En este mundo pasajero en que todo cambia, esto, por ejemplo, nunca cambiará. But these three, which are the very nature of God, remain forever. Pero estos actos, pensamientos y palabras verdaderas pertenecen a Dios y siempre durarán. The truth that you are divine and not less. La verdad de que usted es divino y no es menos que esto. The good that you do to others, that is auspicious. La verdad que usted hace a otros, el bien que hace a otros es auspicioso. And your pure thought, word and action are the beauty. Y la belleza es la bondad en los pensamientos, palabras y acciones. Which shall never perish. Which will never perish. Y esto nunca terminará, nunca morirá. Therefore they are the very qualities of divinity. Las cualidades de la divinidad nunca mueren. Wherever you see these, know for sure that it's divine. Donde ustedes vean esta belleza y esta bondad, ya sabrán que ahí está Dios. In whichever form, whichever name, it does not matter. Con cualquier nombre o forma, no importa cuál le pongan. For all names and forms belong to Him Todas alone. las formas y los nombres le pertenecen a Dios. With this as the very basis of your understanding, you must look at yourself and the world around. Pero esto, para entenderlo, tiene que mirar a sí mismo, hacia sí mismo y mirar a su alrededor. Somebody who puts on green glasses will see the world green. Si alguien se pone anteojos verdes, va a ver el mundo verde. Somebody who puts on red glasses will see the world also as red. Si alguien se pone anteojos rojos, va a ver el mundo rojo. But somebody who puts on clear glasses will see the world clearly. Pero si alguien se pone anteojos transparentes, va a ver el mundo transparente. If you put on the glasses of truth, goodness and beauty, you will see divinity everywhere. Y si ustedes se ponen los anteojos de la verdad, la bondad, verán eso por todas partes. But if in the other way, if you put on the glasses of individuality, selfishness and attachment, you'll see everything as the same. Y si ustedes se ponen los anteojos de la envidia, de los celos, del apego, verán el mundo de esa manera también. Therefore, Swami always says, do good, be good, see good. Por This eso, is the way to God. Swami siempre dice, hagan el bien, piensen el bien, actúen el bien, hablen el bien. Ese es el camino a Dios. For good is the very signature of God. Porque la bondad es la firma de Dios. The world today is suffering because there is not enough good that is happening. El mundo de hoy está sufriendo porque no hay suficiente bondad. In the name, there are conflicts and clashes with the pettiness of one's thinking. En el nombre de Dios incluso hay conflictos, peleas, disturbios. They are unable to understand that everyone is the limb of the same body. Hoy en día no se entiende que todos somos un miembro de un mismo cuerpo. God did not create anyone or anything with partiality or differences. Dios no hizo a nadie con parcialidad ni con diferencias. He provided the same water, same earth, same air, same light to everyone equally. Él les dio de manera igualitaria a todos la misma tierra, el mismo agua, el mismo aire. But it is men who divided and differentiated. Pero es el ser humano el que se distanció y se separó. Therefore, if you develop this divine vision, you will see the oneness in everything. Así que si ustedes miran el mundo desde este punto de vista, con esta visión divina, verán a Dios en todo. There's nothing wrong in the creation. It is only in the vision that there is something lacking. No hay nada malo en la creación. Las carencias están en los anteojos, en la visión. Set your vision right, you will see the creation in the right way. Si uno mira de la manera correcta, ve la bondad en todas partes. Nasimurti said, Swami's mission is not over. Dijo mi antecesor que la misión de Sai Baba no ha terminado. That is true. Eso es verdad. Because my mission will not get over till the last person on the earth is transformed into divine. Porque mi misión no terminará en este planeta hasta que la última persona haya sido convertida en divina. I will take some form, some name, and keep coming till I accomplish that.
Y yo seguiré viniendo hasta que termine de completar esta meta. I was there before doing the same thing. I am doing now the same thing. I will continue doing the same thing, maybe assuming different names and forms. Yo estuve antes haciendo esto y ahorita lo estoy haciendo otra vez For- lo mismo y vendré después para seguirlo haciendo otra vez en distintas formas y nombres. For I am not attached to any name, place, or people. Pero yo no estoy apegado a ningún lugar, ni nombre, ni persona. I am attached only to my work that I have come for. Estoy solamente apegado a mi trabajo por el cual vine. And I will go wherever my work is being done. Y yo iré a cualquier lugar en donde mi trabajo se esté haciendo. I will be with whoever is doing my work. Yo iré a encontrar a quien quiera que esté haciendo mi trabajo. For that is dear to me. Porque eso es algo muy querido para mí. I am with all those who are there for me. Yo estoy allí para todos aquellos que están para mí. Who are here to grant joy to people around. Yo estoy aquí para otorgar alegría alrededor a todas las personas. To help people come back to the right path Para who have strayed ayudar away. a las personas que se salieron del camino a volver al camino correcto. And to give the poor and needy what they lack. Y para dar a los pobres y a los necesitados lo que necesitan. Whoever does these three, I am there with them. Quien quiera que haga estas tres cosas, yo estaré allí con él. Whether seen or unseen, whether known or unknown, whether realized or unrealized. Sea que me vean o que no me vean, que me conozcan o que no me conozcan, I am there. yo estoy ahí. With all those who live their lives on the basis of this truth, goodness and beauty. Yo estoy allí con todos aquellos que llevan sus vidas en esta base de la belleza y la verdad y el amor. That is my work which I love. Ese es mi amor, esa es mi vida en amor. And I love those who are doing that. Y yo amo a aquellos que están haciendo esto. And I will be with them wherever they are. Y yo estaré con ellos en cualquier lugar en donde estén. Today I'm here because my work is being done here. Yo hoy estoy aquí porque mi trabajo se está haciendo aquí. And I know much more of my work will be done here. Y yo sé que mucho más partes de mi trabajo se harán aquí. For there is no other way but to follow Swami in order to redeem the world. Porque no hay otra manera sino seguir a Swami para redimir al mundo. In times to come, en los tiempos por venir, having fed up with all the greed, selfishness, violence and hatred, the world will look forward to peace, to camaraderie, to brotherhood. Cuando el mundo ya esté cansado, saturado de los celos, de la envidia, de los odios, de las guerras, volverá a la solidaridad, al amor, a la unión. At that point of time, my people and my places, these centers, will serve as beacon of hope and guidance to all those who seek. Y en ese momento mis centros, mis grupos SAI, serán unos faros de luz que van a guiar a toda la humanidad. I am moving around, traveling and meeting people to establish such beacons of hope and love. Yo estoy viajando, estoy yendo de un lugar a otro para establecer estos lugares que sean faros de luz, de esperanza y de amor. The scriptures say, Ekoham Bahusyam, one becomes many. One becomes many. One becomes many. Uno se convierte en muchos. That is how it is with God. Así es como es con Dios. Just as the same sun which is shining in the sky reflects in all the ponds, all the puddles, all the water bodies. Así como el sol que está en el cielo se refleja en todas las fuentes de agua, en los lagos, en los laguitos, en los ríos. Likewise, one God becomes many in the hearts of devotees. De esa manera, el Dios uno se refleja en los corazones de todos los devotos. Likewise, where there is purity of heart, divinity will manifest. De la misma manera, cuando hay pureza de corazón, la divinidad se manifiesta. In the hearts of such pure devotees I reside, and through them I do my work. En los corazones de estos puros devotos, yo vivo, yo resido allí y allí hago mi trabajo. In times to come, there won't be just one Sai Baba. En los tiempos por venir no habrá solamente un Sai Baba. Hundreds and thousands will transform themselves into divine. Habrá cientos y miles de almas transformadas en divinas. The Vedas declare Sahasra Shirasha Purusha, Sahasraksha Sahasrapad. The Purusha, the supreme being, has thousands of head. Esto declaran los Vedas. La fuente divina tiene miles de cabezas. He has thousands of eyes, thousands of feet. Él tiene miles de ojos, miles de pies. He pervades the entire cosmos. Él abarca el cosmos entero. The meaning is, in the hearts of such pure people,
God resides, and through their hands, through their feet, through their eyes, through their faces, He manifests. El sentido de esto, el significado es que en el corazón de estas personas puras Dios reside y se expresa a través de sus pies, a través de sus manos, a través de sus ojos. If you move a magnet in a pile of sand and iron filings, Si usted mueve un imán donde hay un montículo de limaduras de hierro it will attract the filings and leave the sand. y de arena, dejará el imán, no atraerá sino el hierro y dejará la arena. Likewise, as Swami moves from place to place, country to country, De la misma manera, cuando Swami va de un lugar a otro, de país a país, He's attracting all His people to Himself, Él está atrayendo a todas las personas hacia sí mismo, who would not merely be a witness to the mission, but they will be the part of it. para que ya no sean solamente unos testigos de su misión, sino que sean actores en su misión. He'll identify and attract those iron filings, those pure devotees, from a pile of sand or the crowd. Y en ese montículo de arena con hierro, Él va a atraer a los verdaderos devotos como atrae el imán las limaduras de hierro. Otherwise, how else do you explain with such few people so much is being done? ¿Cómo se explica entonces que tan pocas personas están haciendo tanto? Because they are not operating at their human limited capacity. Porque ellos no se están basando en sus capacidades humanas limitadas. They are operating at the unlimited God capacity. Están operando con la capacidad ilimitada de Dios. For their purity, their selflessness have made them closer to their divinity. Porque su pureza y su falta de egoísmo los ha acercado a la divinidad. And as they live closer to the magnet, they themselves become magnet. Y en la medida en que ellos se van acercando al imán, se van convirtiendo en imanes. There is a great transformation happening around the world. Es una gran transformación que se está sucediendo en este momento en el mundo. A silent revolution is happening. Está dándose una revolución Sai. Slowly and slowly, but steadily and gradually, Lentamente, lentamente, pero de manera firme y gradual. good people are coming together, Buena gente, la gente buena se está reuniendo, acercando unos a otros. who are willing to sacrifice for the others, sake of others, Aquellos que quieren sacrificarse para el bienestar de los demás. who are ready to put their individuality behind for the sake of collective good. Aquellos que están dejando de lado la individualidad por más bien la unidad en la bondad. Who are courageous enough to discard their pettiness to embrace the vastness of divinity. Aquellos que ya no tienen esa pequeñez, esa mezquindad y que pueden realizar la amplitud de la divinidad. I'm searching and finding my people, Yo estoy buscando y buscando y encontrando a mi gente. and developing them, training them, evolving them to be me. Y lo estoy entrenando, llamando y dirigiendo y guiando para que sean yo. So that like mirrors, you all reflect the same love that I am. Para que como espejos reflejen el mismo amor que yo soy. And you all become the expressions of that divinity which is within you. Y para que todos ustedes se conviertan en la expresión de esa divinidad. That is the purpose, that is the point to which I am working. Ese es el propósito y este es la meta para la que estoy trabajando. And don't be fooled by all this that is happening. This is not the end. No se dejen engañar por todo lo que está pasando. Todavía no es el final. Don't be guided or rather misguided by names and forms. No se dejen guiar ni guiar mal equivocadamente por los nombres y las formas. For I am beyond. Porque yo estoy más allá de eso. And as I said, till the last person on the planet is transformed into divine, I will keep coming in some name, in some form, in some place, and through someone, I'll keep doing my work. Y yo voy a estar viniendo, continuar viniendo hasta que la última persona del planeta se transforme y a través de una, de muchas personas voy a seguir haciendo mi trabajo. That is my divine work, Ese es mi trabajo divino, which I am attached to and I love. al cual estoy apegado y el que amo. And if you want to enjoy this divine love, divine joy, then you must also work. Y si ustedes quieren unirse a este trabajo divino, tienen entonces que trabajar. By repeating the name of the food even 1,000 times, your stomach is not going to be filled. Su estómago no se va a llenar aunque repita el nombre de la comida durante 1000 veces. Or by staring at the picture of the food, your stomach is not going to be filled. Ni tampoco su hambre se va a ir mirando una foto de la comida. Or del by alimento. talking and listening about food, your hunger is not going to be Tampoco satisfied. su hambre va a desaparecer si usted simplemente está hablando sobre la comida. Only when you eat that you will be satisfied. Solamente cuando usted la come se sentirá satisfecho. So it is time to put all that which you have learned, heard,
read, seen into your own life. Ya es hora de que apliquen en sus propias vidas todos lo que han oído, lo que han visto, lo que han escuchado, So that you digest it, assimilate it, and get energized. para que empiecen a sentirse energetizados al ser alimentados por esto y empezar a aplicarlo en sus vidas. Each one of you is nothing but me, Cada uno de ustedes escojan únicamente a mí, but covered with lot of rust and dust. Covered with rust and dust. Dust? Sí, como quien dice, está el polvo tapando la verdad. Once you remove that, it's only me inside. Once you remove the rust and dust, it is only Swami inside. Ah, sí, cuando se quita el polvo de encima, el mugre, lo que está tapando la verdad, lo único que queda dentro es Swami. With the water of love, Con el agua del amor and soap of service, y con el jabón del servicio, all this accumulated dust can be cleaned up. todo este polvo acumulado puede ser eliminado. And the divinity which is within will shine forth. Y la divinidad que refulge adentro va a brillar. Not only it will brighten your path, but it will also brighten the path of others. Y no solamente va a salir hacia afuera iluminando sus vidas, sino la de todas otras personas a su alrededor. May you all lead your lives in accordance with these principles. Que ojalá que todos ustedes vivan sus vidas de acuerdo con estos principios. May you realize your truth and teach this truth to others by practice. Deseo que todos ustedes realicen estas verdades y que las compartan con otros. May you revel in that divine bliss and share it with others. Que ustedes siempre vivan en bienaventuranza eterna y la compartan con otros. And as you walk and transform yourself in this path of spirituality, you help others walk too and help them transform. Y en la medida en que ustedes avancen y caminen en este camino de la espiritualidad, ayudarán también a otros para que también cojan este camino. That is the help that you can do to me. Esa es la ayuda que ustedes me pueden dar a mí. By helping another person Ayudar reach a his otras divine personas. destiny. Ese es mi destino. You have questions? ¿Tienen alguna pregunta? You have questions? Voice. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene preguntas? These VIPs, first row. These first row VIPs. Ask them. ¿Los niños tienen preguntas? ¿Quieren hacerle alguna pregunta a Swami? Okay. Divino Señor, ¿cómo puedo sacar toda la basura que pueda tener en la mente y que podamos tener en la mente? Así se realicen las prácticas espirituales, sale y sale. ¿Cómo llegamos a purificar nuestra mente? Dear Lord, how can we purify our mind? How can we take out all the garbage that is in our mind? How do you clean your body? How do you clean your clothes? How do you clean your house? Like that you clean your mind. En la misma forma en la que limpias tu cuerpo, en la misma forma en la que limpias la ropa, así puedes limpiar la mente. First, you should not allow it to become dirty. Primero, no debes permitir que se ensucie. And if it has become dirty because of your associations, then you better start cleaning. Y si se ha ensuciado debido a tus asociaciones, a tus compañías, debes comenzar a limpiarla. I just now told, if you want to clean your clothes, you have to use soap of love and water of service. Use the two dresses clean. Si quieres limpiar tus ropas, así como la mente, puedes utilizar el jabón del amor y el servicio para limpiarlas. And if it becomes dirty again, once more you wash it till it becomes clean. Y si se vuelve a ensuciar, nuevamente las debes lavar para que vuelva a estar limpia. We are disturbed if our body is dirty or our clothes are soiled. Nosotros estaremos incómodos si nuestro cuerpo está sucio o nuestras ropas están We don't want to sucias. sit or sleep on a bed which is dirty, No queremos sentarnos o dormir en una cama que está sucia, or stay in our house which is unclean, o estar en nuestra casa si no está limpia, because we feel all this is not good.
porque nos damos cuenta de que todo esto no es bueno. Imagine the plight of God who resides within you with so much of filth around. I'm sorry. Imagine the difficulty of God who resides within with so much of dirt in you. Imagínate la dificultad que tiene Dios para comunicarse contigo si hay tanta suciedad en ti. How important it is to clean ourselves so that God is happy within. Es muy importante estar limpios para que el Dios interno esté feliz. Therefore, first and foremost, keep good company. You will not become dirty. Así que primero y sobre todo mantengan buenas compañías y así no se ensuciarán. And if there is some dirt of the past which is still accumulated, use love and service to clean it. Y si hay alguna suciedad del pasado que aún está acumulado, usen amor y servicio para limpiarlo. Until your mind becomes bright and pure, keep washing and cleaning. Hasta que sus mentes se vuelvan claras y puras, manténganse limpiando. How much do you need to eat? Your stomach will tell you. ¿Qué tanta comida necesitas? Su estómago les dirá. Likewise, how much you need to clean yourself, you only will know within. Y asimismo, ¿qué tanto necesitan limpiarse ustedes mismos? Su mente les dirá. Not from outside. No desde el exterior. For till your heart becomes so pure, mind becomes so pure that you feel oneness of all creation, oneness of everyone, you have to keep cleaning yourself. Hasta que sus mentes y sus corazones no estén suficientemente puros que ustedes puedan sentir la unidad con todos, deben seguir limpiando. Till that, you have to keep doing it. Hasta que eso no suceda, deben seguir y seguir limpiando. Om Sairam. Amado Swami, quiero preguntarte, ¿cuándo se acabará la corrupción en el mundo que tanto daño le hace a nuestra sociedad, a nuestro país? I would like to ask, when is going to end corruption in the world that makes so much harm to our country? What is corruption? ¿Qué es corrupción? Deviation from dharma is corruption. ¿Alguna desviación del dharma es corrupción? Corruption is not just finance. La corrupción no es solamente financiera. Even deviating from what you are supposed to do is corruption. Incluso desviarte de lo que tú tienes que hacer, eso ya es corrupción. Finance is very small corruption. Las finanzas es una pequeña parte de la But the way we corrupción. lead our lives on a daily basis is much bigger problem. Pero la forma en la que vivimos nuestra vida día a día, eso es lo que debemos, eso es el problema que debemos abordar. So the solution is when everyone follows this path of righteousness, corruption will end. Así que la solución es que cuando todos sigan este camino de la rectitud, la corrupción se va a acabar. When everybody lives their lives according to their divine nature, corruption will end. Cuando todos vivan sus vidas de acuerdo a su naturaleza divina, la corrupción se va a acabar. So then you don't deviate from what you truly are. Mientras que no te desvíes de lo que realmente eres. To do that only, all this is being done. Y para eso es que justamente todo esto se está haciendo. Till every human being transforms into divine, it is not going to end. Hasta que todos los humanos no se conviertan en seres divinos, no se va a acabar. It may become less sometimes, may become more another time, but permanently it will end only when every single human being understands what their true nature is and lives their life according to that. Podrá haber momentos donde esté más, podrá haber momentos donde esté menos, pero hasta que todos los seres humanos no aprendan a vivir su verdadera divinidad, hasta que eso no suceda, no va a acabar realmente. For once you know your true nature, there is no greed, no hatred, no fear, nothing, none of these negative things. Una vez que tú conoces tu realidad divina y quién eres, ya no va a haber envidia, no va a haber temor, no va a haber odio, Which is the cause of all the corruption. que es la causa de toda la corrupción. Such a day, if it has to come, we have to work towards it. Esto vendrá algún día, pero aún falta para que eso suceda. As he said, give the right kind of education to the next generation, right kind of guidance to this generation, then only it will end. Así como se dijo, debemos dar la educación correcta a esta generación, debemos dar la guía correcta a la generación, en ese momento estaremos en camino que se acabe. Therefore, just don't look at one aspect of it and feel bad. I feel so bad because everybody is corrupt, because everybody is not following their divine dictate. Pero no mires solamente un aspecto de esto y pienses, me siento muy mal porque veo toda esta corrupción alrededor. If everybody follows their divine self,
it all will end. This all corruption will end. Si todos seguimos nuestro ser interior divino, esta corrupción se va a acabar. Don't be disheartened. No estés desilusionado. Such a day will come, Ese día llegará. but you cannot reach that all of a sudden. Pero esto no puede llegar de un momento a otro. As you keep walking, you will reach the goal. A medida en que vas caminando, vas alcanzando la meta. But do not expect quick, short-term, instant results. Pero no esperes resultados cortos de corto plazo instantáneo. Let us keep sowing the seeds of love Mantén sembrando las semillas del in the amor hearts of young men and women, en los corazones de hombres y mujeres jóvenes. so that someday a tree will grow and bear fruits. Así que un día ellos crecerán y darán sus frutos. With that hope, Con esa esperanza, let's work towards it. caminemos hacia ello. Then it will end someday. Y algún día va a llegar. ¿Hay más preguntas? Are you hungry? Hey children, are you hungry already? ¿Tienen hambre? ¿Ya tienen hambre? No, no yet. He speaks very well, that boy. Este chico habla muy bien. You want to speak something? ¿Quieres hablar algo? ¿Quieres decir algo? What you spoke yesterday, speak. No. Que hable lo que habló ayer. Stand up, they'll see your face. Ponte de pie para que se te vea la cara. Vamos a ir a... En nombre de nosotros, In name of all of us, los estudiantes del hogar, the students of our home, le damos gracias, Swami, we say thank you, Swami, por la vivienda for our house, tan linda que nos has dado, for the house you have given us, por el alimento for the food tan nutritivo y saludable, that is so nutritious and healthy, por el estudio en la escuela con muy buenas profesoras, for our education and school with so good teachers, y otras educaciones como valores humanos, artesanativo y yoga. and for the education of human values and yoga. Y te damos gracias, Swami, por la mamá que nos has dado tan especial, And we also thank you for the so special mother you have given us, muy amorosa y muy respetuosa, so loving and so respectful, que nos cuida y nos protege. that take care of us and protect us. Swami, gracias a tu hogar vivimos en paz y armonía Swami, thank you. Thanks to you, we live in peace and harmony, y mucho amor, and a lot of love, donde todos somos uno contigo. where all of us are one with you. Swami says, this is how it will end. This is how it will end what you ask. Mira, la respuesta a la pregunta es así como va a terminar la corrupción. One child at a time. Un niño a la vez, una persona a la vez. So many of you are there. If you just help all the children, how much world can change? Tantos de ustedes están acá, si todos ustedes ayudan a los niños, así vamos a llegar. If only you think there is one more member in my family apart from what I have received from God. Tú piensas, hay un miembro más en mi familia aparte de los que yo he recibido de Dios. And you share a little bit of your thought, a little bit of your kindness, a little bit of your everything with yet another person in the society, thinking that also is my brother or sister. Y compartes un poco de tu amor, compartes un poco de tu amabilidad con esta persona, pensando que también es parte de la familia, de la The sociedad. world will change for good.
Y así el mundo va a cambiar para bien. And seeing your example, many more will get inspired. Y viendo este ejemplo, muchos más se van a sentir inspirados. Like by lighting one candle, we can light many more. Así como con una vela podemos prender muchas otras velas. And there will be brightness everywhere eventually. Y habrá brillo en todos los lugares. I am an eternal optimist. Yo soy completamente optimista. With God, there is endless hope. Con Dios es esperanza sin fin. Without God, there is hopeless end. Dudando a Dios, la esperanza se acaba. Therefore, you have God. Así que tengan a Dios, You have hope. tengan fe y esperanza. Use it to help others. Úsenla para ayudar a otros. Bring God and hope in others' lives. Traigan fe y la esperanza en Dios a la vida de otros. Not much, one person at a time. No mucho, simplemente una persona a la vez. And one by one, by one, by one. Whole family, whole society, whole country, and someday the whole world will change. Así, uno por uno, primero la familia, luego la comunidad, luego el país, luego todo el mundo va a cambiar. Wouldn't it be unfortunate that such an avatar had come and yet the world is in this shape? ¿No sería tan desafortunado que este avatar haya venido y el mundo esté en esta forma? We should not make that happen. No deberíamos dejar que esto pase. Rather, we walk and work shoulder to shoulder with Swami and help him transform the world. En vez deberíamos trabajar hombro a hombro con Swami y ayudarlo a transformar el mundo. As I said, not much, one person at a time. Así que no es mucho, simplemente una persona a la vez. Go make difference to one person's life in your lifetime. Vayan y hagan la diferencia en la vida de una sola otra persona en Help su one vida. person more, lead a better life, Ayuden a que esa persona viva una vida mejor, lead a good life, una vida buena, lead a divine life. una vida divina. You will achieve what needs to be achieved. Y así alcanzarán y realizarán el trabajo que se debe lograr. Don't expect God will wave his palm and everything will change the next moment. Can you say again, please? God No will wave esperen- his palm and the whole world will change. No crean que Dios va a mover su mano y simplemente todo el mundo va a cambiar. It is through your diligent efforts things will change. Es directamente a través del trabajo de ustedes que las cosas van a cambiar. You have created the mess, you have to clean it up. Ustedes tienen que hacer el trabajo uno a la vez. Do that. That is what I want. Hagan eso, eso es lo que yo quiero. There is no other purpose. No hay otro propósito. Help others. ¿Qué es? Zaira, querido Swami, me has respondido a mi pregunta en cuanto a la fundación. Sairam, dear De Swami, corazón a corazón, ya me lo has respondido con lo que acaba de suceder. dame un segundo para poder traducir, perdón. Dear Swami, with what have just happened, you have answered my question about the foundation. Solo quiero saber si la fundación para ayudar a estos niños I just want to know if the foundation to help these kids es la ubicación, porque pertenece a dos ciudades de Venezuela, pero tengo que quedarme en una sola. So she wants to know which of the city in Venezuela is because there are two cities and she has to stay only in one. Necesito tu guía. I need your guidance. Stay where the need is more. Stay where the need is more. Quédate ahí donde la necesidad sea mayor. Even if that means you have to leave your comforts Incluso si eso significa que tienes que abandonar tus comodidades and take up a harder life. y tomar una vida que es mucho más difícil. Do it because that is what is needed. Hazlo porque eso es lo que se necesita hacer. Help children everywhere. Y ayuda a los niños en todo lado, ayuda a los niños. Once the tree has already grown, you can't set it straight. It's very difficult. Una vez que el árbol ya ha crecido, es muy difícil enderezarlo. When the tree is young, you can help it grow straight. Cuando el árbol es pequeño, puedes ayudarlo a crecer So derecho. if you help the children of today, you're helping the world of tomorrow. Si estás salvando y ayudando a los niños del hoy, estás salvando el mundo del mañana. Give them education, give them health, give them nutrition, give them love and affection. Dales educación, dales salud, dales nutrición, dales amor y afecto. Wherever you see needy people, without any hesitation,
go and help. Donde sea que veas personas necesitadas, sin ninguna duda, ve y los ayudas. Don't you worry what will happen to me, what will happen to my family. It means you don't have enough faith. No te estés preguntando qué me va a pasar a mí, qué le va a pasar a mi familia. Eso significa que no tienes suficiente fe. If you go and help one, God will help you many more times. Si tú ayudas a uno, Dios te ayudará muchas veces. Do like that. Help others, God will help you. Haz así, ayuda a otros, que Dios te ayudará a ti. Fearlessly, selflessly. No tengas temor, no tengas egoísmo. And the school is here. Bogota school is here. Bogota, there is a school here. Very near Bogota. Yes, it should be grown from one class every year should be grown. Debe crecer el colegio un año a la vez. You don't have to build the whole school on the same day. No hay que abrir el colegio inmediatamente todo el mismo día. Class by class by class, you grow it to primary, high school, to college. Año a año, primero con primaria, luego con secundaria, luego con universidad. As the classes increase the building, increase the teachers, increase the facilities. En la medida en que las clases van aumentando, aumenta los profesores, aumenta las instalaciones. Just like as you will stitch new clothes when you also grow, likewise. Exactamente como cuando tú creces un poco, compras ropa nueva. You don't stitch a very big shirt or a pant thinking that you will grow to be of that size 20 years later. No compras una ropa muy grande pensando que en 10, 20 años vas a ser así de grande. So step by step, year after year, keep growing the school. All of you work for it. Así que paso a paso vayan aumentando y haciendo crecer el colegio. Todos ustedes háganlo. Take one project, do it well. Tomen un proyecto y háganlo bien. Grow the school. Crezcan el colegio. That is the first thing you should do. Eso es lo primero que deben hacer. And if you see any child on the road, helpless, destitute, you must not wait to help the child. Immediately you must find a way to help. Así que si ustedes ven algún niño que esté desfavorecido, que esté desamparado, no duden inmediatamente en ayudarlo. Just as you expect me to help you the moment you need me, I expect you to help the others when they need you. Así como cuando ustedes están esperando y necesiten y están esperando que yo los ayude inmediatamente, así mismo ustedes ayuden inmediatamente. When you call for my help and if I tell I'll come after a year and help you, would you be happy? Les pregunto, si ustedes llamaran por mi ayuda y yo les dijera, sí, en un año los voy a ayudar, ¿ustedes estarían felices? You want God to help you then and there when you have a trouble. Ustedes quieren que Dios los ayude en ese momento cuando tienen la dificultad. The same way you must help those who are in trouble then and there. Don't postpone. En esa misma forma ustedes deben ayudar a los que tienen dificultades ahí mismo, You inmediatamente. take a step forward, I will take 100 steps. Ustedes den un paso hacia mí, den un paso hacia la ayuda y yo daré 1000 pasos hacia For any ustedes. step taken in the name of God selflessly will find fulfillment. Cada paso que ustedes den desinteresadamente en el nombre de Dios traerá bienaventuranza. Yes. Be an example. Sean un ejemplo. ¿Alguien tiene otra pregunta? So, Swami, would you answer some more questions? Or they have another question. Sairam, yo quisiera preguntar por medio de una anécdota. I would like to ask through an anecdote. Durante un tiempo que estuve en India, Baba estaba en Kodaikanal. During some time I was in India, Baba was in Kodaikanal. Pienso que igual que todas las personas tenía un profundo deseo de estar muy cerca de él. I think just as many other people, I had a deep desire to be really near him. Así que lo más cercano para ya poder estar cerca de Baba en ese momento So the nearest I could get to be near Swami in that moment era intentar comportarme como uno de sus estudiantes para hacerme pasar como uno más.
was to try to behave just like one of his students so I could be seen as one of them. Me peiné como uno de sus estudiantes, So I combed just like one of his students. compré camisa y pantalón igual que sus estudiantes I bought clothes just like his students. y simplemente cuando abrieron las puertas yo dije soy estudiante. And when they opened the door, I simply said, I am a student. Así que pude estar muy cerca de un grupo selecto de 10 estudiantes, muy cerca de Baba, durante 7 días. So in that way, I was able to be really close to Swami with a chosen group of 10 students for 10 days. Baba me miraba a los ojos todos los días Baba looked to my eyes every single day. y yo pensaba que en algún momento iba a decir públicamente, él no es un estudiante. And so I thought any day he would say he is not a student publicly. Sin embargo, él me permitió estar durante todos esos días con él. But he allowed me to stay all those days with him. Ahora mi pregunta es, So now my question is, así como Baba en ese momento comprendió que yo no era uno de sus estudiantes, just like Swami in that time understood I was not one of his students, y me permitió estar a su lado, and he allowed me to be by his side, el día de hoy tengo yo que comprender que no es el cuerpo de Baba, pero es igual Baba para poder estar de nuevo con él. and so today should I have to understand that it is not Baba Swami's body, but that I can be here with him. Sairam. You are already here with me. Tú ya estás aquí conmigo. Who deserves God? ¿Quién merece a Dios? The one who needs God deserves God. El que necesita a Dios merece a Dios. If you really from the bottom of your heart want God, you will get God. Si tú realmente desde el fondo de tu corazón deseas a Dios, tendrás a Dios. Don't think that people also didn't identify you. No creas que las personas te van a identificar. They identified you, Te identificarán, but I stopped. But I stopped them. pero no pienses que las personas no te habían identificado. Sí te identificaron, pero yo las paré. And I allowed that to continue. Y yo permití que eso siguiera pasando. Because you needed me so badly, you were going through a difficult time. Porque tú me necesitabas tan desesperadamente porque estabas viviendo un tiempo difícil. And those days with Swami would give you the strength to go through your rest of your life. Y esos días con Swami te dieron la fortaleza para caminar el resto de tu vida. So it was deserved, therefore you received. Así que era merecido, por ende lo recibiste. That is how it will be. When you really need God, you will get God. Así es como funciona con Dios. Cuando realmente lo deseas, lo necesitas, lo tendrás. And that's true for anyone. Y eso es verdad para cualquiera. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? After. Good night. I have two questions. First is if Disculpa, ¿podrías hacer la pregunta en español y aquí la traducimos para que todos escuchen? la primera pregunta es si los adultos son nuestros guías. So my question is if adults are our guides. Porque cuando los niños dicen la verdad les duele tanto. Porque cuando los niños Dicen la verdad les duele tanto. why is it that when children say the truth, adults are so hurt? When children say the truth? So the question is, if adults are our guides, why is it that when children say the truth, adults feel so hurt? All adults cannot be your guide. Todos los adultos no pueden tener la razón. Those who are right only can be your guide. Solamente aquellos que tienen la razón y que son correctos pueden ser los guías. Therefore, you cannot make anyone
your guru or anyone your guide. Así que no puedes hacer que cualquiera sea tu maestro, que cualquiera sea tu guía. The one who has really walked the right path only can guide you on the right path. Solamente aquel que ha caminado el camino correcto será el que te podrá llevar por el camino correcto. Therefore, it is not by the age that one can become your guide. Sometimes you can learn better from children. Así que no tiene tanto que ver solamente con la edad que pueda ser tu guía. A veces hay niños que te guían. And if they are wrong, the elders are wrong, Así que si los adultos están equivocados, they would not like to hear it. Nobody wants to. no les va a gustar escucharlo. A nadie le gusta. So why would somebody like to hear that all that they did, thought, and worked for was all wrong? A nadie le gustaría que le digan que todo lo que piensa y todo lo que ha trabajado está mal. And to hide one lie, one wrong, many more lies, many more wrongs. Y para ocultar una verdad normalmente se necesitan para ocultar una mentira normalmente se necesitan muchas otras mentiras. So not all can be your guide. Así que no todos pueden ser tus guías. Choose the people who are doing the right. Escoge a las personas que hacen acción correcta. Even if they are not adult, even if they are children younger than you. Incluso, I'm sorry, Swami, Even if they are younger than you, still they can be your guide if they are right. Incluso si son jóvenes y están correctos, pueden ser tus guías. But also, if you want to speak to the adults, there is a way to speak. Pero también, si tú le quieres hablar a los adultos, hay una forma de hablarles. The effort is not to point fingers or find faults. El esfuerzo no debe ser de señalar y de encontrar faltas. If your intention is pure to help them understand that they have gone wrong, Si tu intención es pura para que ellos comprendan que se han equivocado, then you must choose the right words, right place, and right situation to express yourself. entonces debes encontrar las palabras correctas, el momento correcto y la forma correcta para expresar tu opinión. Otherwise, you will end up setting a wrong example for someone else who is watching you. De otra forma, lo que vas a terminar haciendo es dando un mal ejemplo para otra persona que te está viendo. More than anything else, follow the dictates of your heart. Heart is always right. Más que nada, sigue los dictados de tu corazón. El corazón siempre tiene la razón y sabe lo que es correcto. Heart will always tell you what is good for you as well as for others. El corazón siempre te dirá qué es lo que es bueno para ti y qué es lo que es bueno para otros. And therefore follow that. Así que sigue esto. En nombre de Venezuela, queremos presentar humildemente nuestro amor a los divinos pies de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. In the name of Venezuela, we want to present our love to the divine feet of Bhagavan Sri Satya Sai. 11 amorosos devotos de Venezuela han realizado una travesía de más de 30 horas para llegar aquí. 11 devotees from Venezuela have traveled for more than 30 hours to get here. Para recibir tu divino amor To receive your divine love. y darles las gracias ¿Puedes repetir, por favor? y dar gracias por todo lo que nos has dado en nuestro país. And show our appreciation for everything that you have given to us. Nuestros corazones están unidos hoy Our hearts are united today para pedirte to ask you libertad y democracia para nuestro país. freedom and democracy for our country. Nuestros niños, Our children, jóvenes, youth, adultos y viejos adults and olds mueren de hambre, are dying of hunger, falta de medicinas, absence of medicine, e incapacidad de comprar los alimentos básicos. and they can't buy the basic food for their needs. Hay demasiado sufrimiento en nuestra nación, There is way too much suffering in our nation, siendo una de las naciones que tienen más reservas petroleras en el mundo. being one of the nations that have more oil reserves in the world. Damos gracias, Swami, We say thank you, Swami, por sostener tu colegio Satya Sai con más de 200 estudiantes.
for taking care of our school in Venezuela with more than 200 students. Te pedimos, Swami, We ask you, Swami, tu amor your love, y que transformes nuestra nación y sus corazones. and that you please transform our country and the hearts of our people. Te amamos We love you, y estamos a tus divinos pies de loto. and Gracias. we are at your divine lotus feet. Thank you. Swami says, I accept your love and your gratitude on behalf of all the people of Venezuela. Yo acepto tu amor y tu gratitud en nombre de todas las personas de Venezuela. And in return, I convey my blessings for all the people of Venezuela. Y en retorno yo les doy todas mis bendiciones para todas las personas de Venezuela. It is only the greed of few which has caused this trouble to the whole country. Es solamente la ambición de algunos pocos que ha causado todo el desastre en este país. It will change. Esto cambiará. Help will come from many, many places. La ayuda vendrá de muchos, muchos lugares. Some disturbance will be there, but it will eventually settle. Algunos disturbios podrán estar acá, pero luego esto se va a calmar. But not very late, very soon. Pero, y esto no tomará mucho tiempo, será más bien pronto. Violence will end. Y esto terminará. Help will come, help will come. Ayuda vendrá, ayuda You vendrá. keep doing what you're doing, your good work, keep doing. Ustedes manténganse haciendo el trabajo que están haciendo, es un buen trabajo. That will bring grace to the country. Eso le traerá gracia al país. Another time I'll come to Venezuela. Vendrá otro tiempo para Venezuela. You have traveled 30 hours. ¿Ustedes viajaron 30 horas? I have traveled from the other side of the world and come to meet you. Yo viajé desde el otro lado del mundo para venir a verlos. Who is more eager? ¿Quién tendrá más deseo? It will change, things have to change. Esto cambiará, las cosas tienen que cambiar. Some countries of this part of the world, they will work together with each other as a group of countries, not as an individual country. Algunas naciones, países de esta parte de la tierra se unirán como una sola nación. Under a common understanding to promote welfare of all the people of all these nations. Dentro de un entendimiento común de promover el bienestar de todos en estas naciones. And they will work in a united way beyond their boundaries to help each other in a way of union. Y trabajarán y superarán las fronteras para poder trabajar juntos y generando esta unión. Then things will start changing. Ahí luego las cosas van a comenzar a cambiar. It's only the last part of the pain. Es solamente la última parte del dolor. It will be better. Se pondrá mejor, las cosas mejorarán. So the solution is in unity. Pero la solución está en la unidad. When those countries who are better off are willing to help those who need the help, that is the solution. Cuando estos países estén mejor, podrán conseguir la unión para crear la solución. All that everyone needs on this earth is available on this earth only. It doesn't have to come from elsewhere. Todas las cosas que necesitan están disponibles en este lugar, no tienen que venir de otro lugar. So when few countries will open up their help to other countries in a united way, things will change. Así que cuando otros países unan sus fuerzas y estén unidos, las cosas comenzarán a cambiar. It will change soon. Las cosas cambiarán pronto. Quisiera preguntarle a Swami por qué decidió venir a nuestro país y por qué decidió venir a América Latina. Si antes entiendo que no había venido. Si esto tiene que ver muy rápido. I would like to ask Swami, why did you decide to come to this country and why did you decide to come to Latin American countries? Si esto quiere venir, si esto tiene que ver con que todos somos uno, para motivar eso. Gracias.
And does this have to do that you want to motivate that we are all one? I've come here for two reasons. He venido acá por dos razones. One is the reason just how a mother feels like meeting the children. La primera razón es como lo que siente una madre cuando quiere estar cerca a sus hijos. But more importantly, how a mother feels like uniting her children. Pero aún más importante lo que la madre siente cuando logra unir a sus hijos. Therefore, I have come to meet you. That is one reason for sure. Así que yo he venido a verlos, esa es una razón con toda But more seguridad. importantly, I have come to unite you Pero más importante, he venido a unirlos, beyond the boundaries. a eliminar las fronteras. And as I said, the future is all these small countries will become a group and work together with each other for each other's welfare. El futuro es que todos estos pequeños países se volverán un grupo y trabajarán entre todos por su bienestar. And I want all of you as devotees also to unite together and work for each other. Y yo también quiero que ustedes como devotos se unan y trabajen juntos unos por otros, First, you do seva in your own country que hagan servicio en su propio país and make it your second nature to serve. y que hagan del servicio su segunda naturaleza. And then you cross your boundaries to help others. Y luego crucen sus fronteras para ayudar a otros. And as I said, if you take one step, that is enough. Fearlessly, you take one step, I will provide everything else. Y así como yo digo, si ustedes toman un paso sin miedo, yo les proveeré el resto. That is the reason why I'm here. Esa es la razón por la cual estoy acá. I need more people who are willing to work like this. Necesito más gente que estén dispuestos a trabajar de esta forma. And with few people, I can make much change in these countries. Y así sean pocas personas, se puede generar un gran cambio en estos países. What has already happened, you can't reverse that. Lo que ya ha pasado ya no se puede devolver. That is beyond your control. Eso está más allá de tu control. But not allowing that to repeat again is definitely in your control. Pero no permitir que esto se repita definitivamente sí está en su control. The history that you have lived should not repeat again. Estas cosas que se han vivido no deberían repetirse. That is why I'm here, to stop it from happening again. Esa es la razón por la cual estoy acá, para And I just detener y que esto no vuelva a I suceder. just need few selfless, fearless soldiers Solamente necesito algunos Soldados. soldados sin miedo y que no sean egoístas, who are willing to follow me wherever I go. que estén dispuestos a seguirme a donde sea que yo vaya, Whatever I say, dispuestos a seguir a cualquier cosa que yo diga, fearlessly. sin temor alguno. Then things will change. Ahí es donde las cosas van a cambiar. Today we have just made a beginning. Pero apenas estamos así, But in years you comenzando. will see the effect of all these things. Pero luego ustedes van a ver el efecto de todo esto. As I said, if you sow the seed today, you will get the fruits a while later. Y así como dije, si siembras la semilla, vas a obtener los frutos después. That's how it will change. Así es como va a cambiar. Because God won't waste his time. Porque Dios no pierde su tiempo. Whatever he chooses to do has many folds. The result is many folds. Porque cualquier cosa que Él decide hacer tiene muchos niveles y se desenvuelve en grandes cosas, en muchas cosas. He will neither waste his time nor the time of others. God will not waste his time, nor he'll waste the time of Dios others. no gasta su tiempo y no gastará el tiempo de otros. So all the time that we have spent today is for a great purpose, Todo el tiempo que hemos pasado juntos hoy es por un gran propósito, which will reveal itself both at individual level as well as at the society level in the coming times. que se revelará tanto a nivel individual como a nivel de la sociedad en un tiempo por venir. So but from now you work on yourself, make yourself more pure, more selfless, more divine, and then things will change. Por ahora, trabajen en ustedes mismos, hagan que ustedes sean menos egoístas, menos temerosos, It will change. y ahí las cosas cambiarán. Okay, one last question. Última pregunta. Amado Swami, hay mucho trabajo por hacer y quisiera que nos dieras una luz para saber. Dear Swami, there is a lot of work to do, and I would like for you to give us a light Para saber cómo hacer ese trabajo con tan pocas manos. So that we can know how to do all that work with so few hands.
Swami says, if you allow me to work through you, everything else I will do. Si tú permites que yo trabaje a través de ti, el resto lo haré yo. But I will work through instruments that are pure, that are selfless, that Pero- are perfect. Pero yo trabajo a través de instrumentos que sean puros, que no sean egoístas, que sean perfectos. You have all the strength that you need to do the work because I'm your strength inside. Tú tienes toda la fortaleza que se necesita para trabajar porque yo soy tu fortaleza. Therefore, you become pure so that I can flow, I can manifest myself through you. Así que tú purifícate para que yo pueda fluir y yo me pueda manifestar a través de ti. That is why I'm not giving you any big work. I'm just telling you, you make yourself purer, more selfless, more divine. That is the first step. Así que por eso es que yo no te estoy dando más trabajo, simplemente te estoy diciendo, purifícate a ti mismo, vuélvete menos egoísta, vuélvete divino. Ese es tu trabajo. And once you have finished what I have served you now, I will serve you more. Y así que cuando termines lo que yo te he servido ahora, luego lo serviré mucho más. So from now till next we meet, work on yourselves. Así que por ahora, mientras volvemos a encontrarnos, trabajen en ustedes mismos. Day after day, become closer and closer to your divinity. Día tras día, acérquense a su divinidad interior. Then you can also work like God, Así podrás trabajar como Dios, in an infinite way, unlimited way. de una forma infinita e ilimitada. That's the effort you put now. Ese es el esfuerzo que tú pones en este momento. Enough. Gloria a ti, mi Señor, hacedor de toda la vida, como la luna tranquila, con tu dulzura iluminas la luz de nuestro corazón. Gloria a ti, mi Señor. Eres Padre y Madre de la alegría, el Señor de toda armonía, el Señor de toda armonía. Mi Dios, mi Maestro y mi guía, mi Dios, mi Maestro y mi guía, y el néctar de la compasión. Gloria a ti, mi Señor. Manantial de gracia y consuelo, eres el Padre Supremo, eres el Padre Supremo, que nos envuelve su fuego, que nos envuelve su fuego, eres nuestro protector. Gloria a ti, mi Señor. Salvador de los afligidos, ante tus pies nos rendimos, ante tus pies nos rendimos, y con amor te pedimos, y con amor te pedimos, que nos des tu bendición, oh mi dulcísimo Señor. Alabado sea, Señor, alabado sea mi Señor. Te entrego todas mis faltas, te entrego todas mis dudas, para que tú las consumas en el puro fuego de tu amor. Alabado sea, Señor, alabado sea mi Señor. Te entrego todas mis faltas, te entrego todas mis dudas, para que tú las consumas en el puro fuego de tu amor. Alabado sea, Señor, alabado sea mi Señor. Te entrego todas mis faltas, te entrego todas mis dudas, para que tú las consumas en el puro fuego de tu amor. Shanti, Shanti, Shanti. Samasta loka
Sukhino bhavantu samasta loka. Sukhino bhavantu samasta loka. Sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Baba Ji ki Jai. Love is my form, truth is my bread, bliss is my food. Love is my form, truth is my bread, bliss is my food. My life is my message, expansion is my life. My life is my message, expansion is my life. No season for love, no reasons for love, no birth, no death. No season for love, no reason for love, no birth, no death. Prema Satya Ananda Shanti Dharmananda. Prema Satya Ananda Shanti Prema. Hay prasad para todos, por favor a la salida van a encontrar a mano izquierda el alimento, hay para todos comida. Shirdi Sai Satya Sai Prema Sai Jai Jai. Shirdi Baba Satya Baba Prema Baba Jai Jai. Shirdi Baba Satya Baba Prema Baba Jai Jai. Shirdi Sai Satya Sai Prema Sai Jai Jai. Shirdi Sai Satya Sai Prema Sai Jai Jai. Shirdi Baba Satya Baba Prema Baba Jai Jai. Shirdi Baba Satya Baba Prema Baba Jai Jai. Love is my form, truth is my bread, peace is my food. Love is my form, truth is my bread, peace is my food. My life is my message, expansion is my life. My life is my message, expansion is my life. No season for love, no reason for love, no birth, no death. No season for love, no reason for love, no birth, no death. Prema Satya Ananda Shanti Prema Ananda. Prema Satya Ananda Shanti Prema Ananda. Shirdi Sai Satya Sai Prema Sai Jai Jai. Shirdi Sai Satya Sai Prema Sai Jai Jai. Shirdi Baba Satya Baba Prema Baba Jai Jai. Shirdi Baba Satya Baba Prema Baba Jai Jai. Shirdi Sai Satya Sai Prema Sai Jai Jai. Shirdi Sai Satya Sai Prema Sai Jai Jai. Shirdi Baba Satya Baba Prema Baba Jai Jai. Shirdi Baba Satya Baba Prema Baba Jai Jai. Love is my form, truth is my bread, bliss is my food. Tanto tiempo esperé.